me ha presentado demasiado bien a un nivel muy alto, entonces tengo mucha vergüenza. 목회자 자녀고 렘넌트 때 복음을 들었어요. Yo soy una hija de pastor y escuché el evangelio desde que era remanente, pequeña. 목사님께 얘기 들으셨지만 상처도 많았어요. Como han escuchado esta mañana del pastor, pues tenía muchísimas heridas también. 그런데 지난주 핵심에서 류 목사님이 말씀하시기를 Sin embargo, la semana pasada el pastor Río en el culto núcleo nos decía esto. 우리의 연약과 과거가 계속 응답이 되어 돌아올 거라고 하셔서 힘이 Que 났어요. nuestro pasado y nuestras debilidades continuamente van a regresar como respuestas y van a ser una gran fuerza, decía. 왜 얘기하시잖아요. 한국식이 있고 브라질식이 있고 문화가 다르다고 얘기하잖아요. Y siempre decimos, no, pues la cultura de Corea o de Brasil es diferente. 그런데 하나님의 방법은 말씀이래요. Pero el método de Dios es la palabra de Dios. 제가 브라질 친구 한 명을 만났어요. Yo me encontré con una amiga de Brasil hace poco. 고등학교에서 한국말을 잘 못하는 브라질 친구였어요. Es un brasileño el cual no habla muy bien coreano. 교회를 다녔냐니까 교회를 다니고 아버지가 목회자라는 거예요. Entonces, esta persona no venía mucho a la iglesia, pero decía que era pastor. 그런데 저는 한국말도 못하고 한국말은 할 줄 알지만 영어는 할 줄 몰랐어요. Sin embargo, yo sé hablar bien coreano, pero no sé hablar muy bien inglés. 하지 못하는 영어를 조금씩 써가면서 다락방을 하기 시작했어요. Sin embargo, con ese poquito inglés que sé hablar, intenté comenzar y empezamos a hacer un darakpan. 말을 못하니까 어떻게 다락방을 했겠어요. A ver, pero si no sé hablar el idioma inglés, ¿cómo voy a poder hacer un darakpan con esa persona? 청소년인데 상처투성이었단 말이에요. Entonces, éramos adolescentes y tenía muchas heridas esa persona. 한국 성경책 펴놓고 영어 성경책을 폈어요. Pues abrimos la Biblia en coreano aquí y la Biblia en inglés al lado. 그리고 제가 한국 성경책 읽고 그 친구한테 그 영어 성경책을 읽으라 했어요. Entonces, yo leía la Biblia en coreano y le decía, tú la lees ahora en inglés. 그것밖에 못하고 눈을 감고 한국말로 진심으로 하나님께 기도를 했어요. No podía hacer nada más que eso y de verdad, sinceramente, cerraba mis ojos y oraba delante del Señor. 그 친구가 울면서 복음을 듣는 Pero 거예요. esa persona en lágrimas aceptó el Evangelio. 하나님을 영으로 느낄 수 있었나 봐요. Entonces parece que de verdad sintió el Espíritu de Dios en su espíritu. 말씀을 너무너무 열심히 읽는 거예요. Entonces se centraba muy bien en leer la palabra de Dios. 그래서 동생도 복음을 듣고 Y también sus hermanos escucharon el Evangelio. 엄마도 오셨는데 엄마에게 복음 아닌 체질들이 많았었어요. Vino su mamá también, pero su mamá tampoco tenía una naturaleza muy profunda en el Evangelio aún. 그때 마침 제가 퍼미노 선교사님을 만나게 됐단 Y 말이에요. justamente fue el momento en el que me encontré con el pastor misionero Emilio. 그래서 퍼미노 선교사님에게 이 가족들을 부탁한다고 부탁을 Por eso es 드렸었어요. que al pastor misionero Emilio Firmino le pedí que se encontrara con estas personas. 브라질이든 한국이든 하나님의 말씀이면 영혼을 치유하고 복음을 듣게 할 수 있다는 생각이 들어요. Entonces yo pienso que da igual que sea Corea o sea Brasil, si de verdad tenemos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios se puede transmitir a ese Espíritu. 지난주였어요. Esto pasó hace más o menos una semana. 저는 말씀을 들으면 이 말씀이 되게 제 말씀 같거든요. Entonces, de verdad, cuando escuché esto la semana pasada, yo veía que era mi situación y mi realidad. 핵심 메시지에서 바디메오 얘기를 하셨어요. 루 목사님 Entonces, 말씀하셨어요. la semana pasada en el culto núcleo, el pastor Ryu estaba hablando de la persona de Bartimeo. 그렇지 영의 눈을 떠야지란 생각을 했어요. Y yo dije, por supuesto que tengo que abrir los ojos espirituales. 그리고 결론 부분에서 안준뱅이와 사마리아 얘기를 하셨어요. Sin embargo, luego en la conclusión hablaba del cojo, de la puerta de la hermosa y de Samaria. 그래서 저 말씀이 내게 이루어졌으면 좋겠다. 정말 저 말씀이 제 가슴에 와닿았어요. Entonces, esa palabra se clavó en mi corazón y yo dije, de verdad me gustaría experimentar esas mismas obras en mi vida. 그래서 눈을 감고 잠시 기도했어요. Entonces, cerré mis ojos y oré un momentito. 하나님의 말씀이 내게 성취되게 해주세요. Dios, haz que tu palabra se cumpla en mí. 그리고 이제 저희가 토요일 날만 되면 현장을 나가게 되거든요. Y nosotros todos los sábados después del culto núcleo salimos al campo. 청년을 데리고 현장을 나갔는데요. Salimos al campo con los jóvenes. 갑자기 한 청년이 전화 와서 할머니 병간호 하시는 분이 있는데 잠시 만나달라는 거예요. Entonces, un joven adulto me estaba diciendo que estaba cuidando a una ancianita en el hospital y me dijo, ¿puedes venir a encontrarte con ella un momento? 마사지 하시는 분인데 마사지를 하면서 나 교회 어디 가야 될지 찾고 있다라고 얘기를 하시더래요. Entonces, esta persona que estaba cuidando a esta ancianita es una masajista, entonces me estaba diciendo, estoy buscando una iglesia y no sé dónde ir. 그래서 가자고 했죠. Y pues vendrá aquí, ¿no? 달려갔는데 깜짝 놀랐잖아요. Pero cuando fui a visitar a esa persona me sorprendí. 시각 장애인이었어요. Era una persona ciega. 제가 잠시 기도했던 바디메오 생각이 나는 거예요. En ese momento pensé en Bartimeo, que acababa de orar yo. 그래서 그리스도를 아냐고 물었어요. Y le pregunté, ¿conoces a Cristo? 그리스도 들어봤대요. Dice, he escuchado acerca de 어디서 Cristo. 들어봤냐고 물었죠. Y le dije, ¿dónde has escuchado de Cristo? 자기가 부산 살 때 류 목사님 교회를 잠시 다녔대요. Dice que cuando ella vivía en Pusan, hubo un tiempo corto que estuvo en la iglesia del pastor Río en Pusan.
그런데 정말 선정미문에 돈이 필요한 안진뱅이처럼 교회에 인간관계 잘해서 마사지를 하려고 하시는 분이었던 거예요. Entonces es una persona que, como la persona que estaba sentada en la puerta de la hermosa, le hacía falta dinero y hacía masajes para ganar su propia economía. 그래서 그 그리스도를 다시 설명하고 내일부터 교회 출석하세요라고 약속하고 뒤돌아 나왔어요. Entonces le di el evangelio y le dije, desde mañana venga a la iglesia. Y ya me regresé. 성도가 제일 기쁠 때는 말씀이 성취될 때인 것 같아요. Entonces yo pienso que los creyentes somos más felices cuando la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? 그렇게 해서 뒤돌아 나오는데 갑자기 어떤 여자가 제 손을 탁 잡는 거예요. En el momento que me di la vuelta para irme, de repente una mujer me agarró de la mano. 깜짝 놀라서 무슨 일이냐고 했죠. Me sorprendí y le dije, ¿qué le pasa? 사실은 이 동네에 살지 않는데 지금 미용실을 가야 하는데 이 근처에 미용실 어디가 좋은지 알려달라는 거예요. Y me dijo, es que no vivo por esta zona, pero quiero ir a una buena peluquería. Dígame cuál es la buena peluquería que hay por este barrio. 미용실 묻는데 뭘 그렇게 무섭게 물어보는지. Y dije, si me estás preguntando dónde hay una peluquería, no hace falta que me lo preguntes con tanto temor. 마침 저희 교회 집사님이 하시는 미용실이 있어서 연락처를 줬어요. Entonces hay una diaconisa en nuestra iglesia que tiene una peluquería y le di el contacto de esta persona. 그리고 뒤돌아서 오는데 제 옆에 청년이 얘기해요. Y cuando nos volvimos, la joven que estaba al lado mío me dijo esto. 만약에 하나님 계획이면 어쩔래라고 얘기하는 거예요. Si es el plan de Dios, ¿qué va a pasar? 그래서 멀리 가고 있는 청년을 막 불렀어요. Entonces llamé a esa joven que se iba rápido y le dije, ven, ven, ven. 내가 태워줄 테니까 미용실로 같이 가자고 Dije, 얘기했어요. bueno, te voy a llevar yo a la peluquería, vamos juntas. 그리고 그 여자 청년이 제 차를 덥석 타요. Entonces esa joven se subió a mi carro directamente. 그래서 태워서 가는 길에 물었죠. 교회를 혹시 다니냐고 물었어요. Entonces cuando estaba conmigo y la llevaba a la peluquería, le pregunté, ¿ha ido alguna vez a la iglesia? 아, 교회 다니는데 오빠가 피아노 배우던 선생님 통해 교회를 가고 있다라는 거예요. Dice, bueno, sí he ido a la iglesia, pero estoy yendo a la iglesia porque mi hermano mayor está estudiando piano y mi hermano ha ido a la iglesia por esa persona. 제가 피아노 선생님이잖아요. Yo también soy maestra de piano. 바로 차를 세우고 구원의 길을 막 설명을 했죠. Y la llevé en mi coche directamente y le expliqué el camino de la salvación. 그리스도를 아냐고 물으니까 그리스도를 모른대요. Al preguntarle si conocía a Cristo me dijo que no. 불신자 상태를 얘기하고 그리스도를 만난 게 어떤 건지 설명을 다 해줬어요. Le hablé del estado de los no creyentes y la bendición de poder conocer a Dios. 모르겠어요. 저를 만난 사람 왜 우는지 모르겠어요. 눈물이 또 맺혀 있는 Yo 거예요. no sé, parece que tenga un don, pero cada vez persona que se encuentra conmigo le doy el evangelio y se ponen a llorar todos. 하는 말이 뭐라냐면 Entonces, ¿qué me decía esta persona? 교회 가서 기도하는데 이게 찬송가 가사가 좋아서 내가 우는 건지 하나님이 좋아서 우는 건지 구분이 안 된대요. Es que dice que no podía distinguir que cuando iba a la iglesia, si tenía una alabanza muy bonita y lloraba, no sabía si era por el contenido o por la emoción de conocer de verdad lo que significa el contenido. 그리스도 통해 하나님 만날 수 있다고 설명을 해줬어요. Yo le expliqué la bendición de que a través de Cristo podemos encontrarnos con Dios. 힘들면 언제든지 연락해도 좋다니까 너무 감사하다면서 연락처를 주고 미용실로 들어갔어요. Entonces le dije, bueno, cuando tengas algún problema o lo que sea, me llamas sin ningún problema y ahora ve a la peluquería, que ya estamos aquí. 하나님의 말씀이 진짜 이렇게 현장에 이루어지는 게 잠시 기도한 게 제가 너무 신기한 거예요. Entonces me di cuenta y me sorprendió muchísimo como un solo instante que oré, directamente Dios cumplió su palabra. 그리고 그 다음 날 주일 강단 메시지를 제목이 뭔지 미리 봤어요. Y luego el día siguiente teníamos el domingo del culto, el mensaje del culto, ¿verdad? Pues el día antes, el sábado, miré el pasaje bíblico que íbamos a recibir el día siguiente. 저는 성부 성자 성령 하나님이 지금 동시에 역사하고 계신다는 사실을 믿어요. Yo creo en la realidad de que el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un Dios trino, sigue obrando ahora mismo a nuestro favor. 제목이 뭐였냐면요. 여호와의 말씀과 같더라였어요. Entonces, el título del mensaje del día siguiente era conforme a la palabra de Dios. 제가요, 하나님의 말씀은 나의 삶에 성취된다는 거에 증인이 되고 싶어서 기도했는데 하나님 진짜 응답을 주셨어요. Yo quiero ser una testigo de verdad del cumplimiento de Dios, de la palabra de Dios en mi vida y de verdad Dios me ha dado las respuestas y el testimonio. 주일날 갔는데 본문 말씀을 읽으니까 바로가 강팍하게 될 거, 바로가 너희를 놓아주지 않을 거, 나일강이 피로 변할 것까지 여호와의 말씀과 같더래요. Entonces, en ese día siguiente fui al culto y escuché la palabra de Dios que Dios le dice, y tratarán de ir, pero Faraón no les enviará sino por mano fuerte hasta que la sangre no sea derramada. Y eso es palabra de Jehová, dice. 그러면서 목사님께서 말씀하시기를 그런데 우리는 영원한 그리스도로 행복해야 된다고 Sin 말씀하셨어요. embargo, el pastor decía, nosotros eternamente necesitamos ser felices solo mediante Cristo. 저는 제게 하나님이 응답하셔서 감사하지만 오늘도 그리스도로 감사해요. Yo estoy agradecida ya por la salvación que he recibido, pero hoy sigo estando agradecida por ese Cristo también. 그리스도 깨달을 때 참 자유함을 느낄 수 있어요. Porque de verdad cuando conocemos a Cristo podemos sentir la verdadera libertad. 우리의 현장이 여호와의 말씀과 같음을 확신해요. Entonces yo tengo seguridad que en nuestros campos la palabra de Dios se va a cumplir así también. 5, 6대째 예수 믿는 집에 태어났어요. Yo nací en una familia que es creyente desde 5 generaciones. 하나님 살아계신 건 확실히 믿었어요. Creía que de verdad Dios está vivo, 근데 느낄 수가 없었어요. pero no podía sentirlo. 어떻게
하면 하나님이 나와 함께 하신 걸 느낄 수 있지 고민이었어요. Yo me preocupaba pensando, ¿cómo voy a sentir que Dios está junto conmigo, en verdad? 얘기는 많이 들었는데 저한테는 답이 되지 않는 Lo 거예요. había escuchado, pero no era la respuesta para mí. 근데 복음이 정확하지 않으면 반드시 다른 걸 하게 되어 있잖아요. Sin embargo, si el Evangelio no es concreto en nuestras vidas, vamos a hacer otras cosas que no son el Evangelio. 갈급하니까 방언하는 데를 갔었어요. Entonces, como estaba muy afligida hace años, ¿qué hice? Fui a un lugar para aprender el don de las lenguas. 방언하는 모습을 보니까 하나님 임재하신 것 같고 되게 놀라운 거예요. Entonces, viendo a esas personas hablar en lenguas, parecía que el Espíritu descendía y me sorprendía mucho en diferentes áreas. 저거면 내 마음의 갈급함을 채워줄 것 같았어요. Pensaba que ese vacío en mi corazón lo iba a saciar el don de las lenguas. 근데 아무리 노력해도 저는 방언이 안 되는 Pero 거예요. por más que me esforzara, no podía hablar en lenguas. 하나님 나를 안 사랑하시나라는 생각이 드는 Y 거예요. pensé, Dios posiblemente no me ame entonces. 엄청 유명한 선교사님이 오셨대서 갔어요. Fui a casa de un misionero muy famoso. 능력과 이적을 행하는 거예요. Un misionero que tiene grandes milagros y gran poder. 제 동생 눈이 마이너스에서 돋보기를 꼈거든요. 마이너스 눈이. En aquel momento esa persona tenía bastantes dioptrías en los ojos. 그 선교사님이 기도를 딱 해주고 나니까 눈이 정상 시력으로 돌아온 거예요. Pero ese misionero oró y los ojos se le volvieron normales. 그걸 보니까 하나님이 또 살아 계신 것 같아요. Y yo viendo que hizo eso ese misionero dije, pienso que Dios está vivo. 그런데 저는 그 기도를 받았는데 제게는 아무 응답이 없는 Pero 거예요. yo oré igual, pero no tenía ni una sola respuesta. 점점 갈급했어요. Y estaba más y más afligida aún. 교회 가서 눈물 흘리고 찬양하고 집에 오면 저는 허무했어요. Iba a la iglesia, lloraba y derramaba lágrimas y un ardor grande en la alabanza, pero volvía a casa y estaba muy vacía. 반복되는 제 갈등은 끝이 안 나는 거예요. Entonces repetía una vez y otra vez esto continuamente, pero no lo concluía en mi vida. 예수 잘 믿는다는 우리 집을 보니까 희망이 안 보이는 거예요. Entonces veía a mi familia que parecía que creyera muy bien en el Señor Jesús, pero no veía ninguna esperanza. 예수 잘 믿는 건 좋은데 내 마음이 좀 행복했으면 좋겠는 거예요. Está bien creer en el Señor Jesús, pero me gustaría ser un poquito feliz. 딸 아들을 낳았는데 막내가 자폐예요. Entonces nosotros, como les dijo mi papá, somos hija, y nuestro hermano pequeño es un chico que tiene autismo. 회개를 더 해야 되는 줄 알았어요. Pensábamos que teníamos que arrepentirnos más y por eso Dios nos castigó. 그래서 날마다 하나님 앞에 울부짖기만 했어요. Entonces solamente trataba de arrepentirme en lágrimas delante de Dios por mis problemas. 그러던 어느 날이었어요. Y un día, 저희 집이 이단으로 간다는 거예요. de repente dijeron que íbamos hacia una herejía, 다락방으로 간다는 거예요. que íbamos hacia Darakpan. 진짜 망했구나라고 생각을 했죠. Y yo dije, ya hemos caído lo más bajo que se podía. 그래서 제일 뒤에 앉아서 팔짱을 끼고 세뇌되지 않을 거라고 버티고 있었어요. Entonces yo me senté al final, me puse de brazos cruzados y diciendo, esto ya no puede ser peor. 근데 정말 이단 같은 게요, 다 적고 있는 거예요. Pero parecía herejía, de verdad, están todos escribiendo. 그래서 제가 6개월을 말씀을 안 듣고 앉아 있었어요. Entonces durante 6 meses no podía escuchar la palabra, estaba solamente sentada al final. 근데 렘넌트에게 반드시 그리스도를 얘기해야 되는 이유가 여기 있는 것 같아요. Pero hay una razón por la que absolutamente tenemos que hablarle a los remanentes de la palabra de Dios. 그날도 목사님이 선지자, 제사장, 왕, 그리스도를 적는데요. En aquel día el pastor otra vez, por supuesto que decía el profeta, sacerdote y rey, 그날 말씀이 제게 역사하셨어요. pero ese día la palabra obró en mi vida. 그 말씀이 제 가슴을 치고요. Esa palabra se clavó en mi 이 corazón 말씀이 믿어지기 시작하는데 y comencé a creer en esa palabra de Dios. 한 번도 느껴보지 못한 평안이 생긴 거예요. En ese momento tuve la paz que nunca había tenido antes. 생각과 마음과 고민에 눌려있던 제가 안식을 얻게 된 거예요. Ese pensamiento, preocupación y aflicción que tenía, había tenido paz en ese momento. 영적으로 숨을 쉴 수 있는 게 뭔지를 알게 됐어요. Entendí lo que es respirar espiritualmente. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Entonces, la palabra de Dios dice que la ley del espíritu de vida les ha liberado del poder de la ley de la muerte. Y 이 del 말씀 pecado. 듣고 제가 빠져나왔다는 걸 확신했어요. Entonces, yo he tenido la seguridad de que salí ya de esto. 그렇구나, 내가 그리스도 몰라서 이 고통을 당한 거구나. Por no conocer a Cristo es que yo había sufrido tanto, descubrí. 내 문제 만 가지라도 하나님 떠나서 이 문제였구나. Aunque tuviera 10.000 problemas, el verdadero problema es por no conocer a Cristo. 반복해서 일어나고 있는 이 모든 문제가 오래된 사단의 배경이었구나. Y ese problema que se repite una y otra vez es el problema fundamental que ha traído Satanás. 그게 믿어지는데 얼마나 감사했냐면요. ¿Y hasta qué punto estaba agradecida creyendo esto ya? 이 눈에 아무 증거 아니 보이고 No veo evidencias a mis ojos, 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 no escucho nada a mis oídos, 하나님 말씀에 서겠는 거예요. pero estaba dentro de la palabra de Dios. 저는요, 하나님을 말씀 말고 다른 걸로 체험했다면 큰일 날 뻔했어요. Si yo hubiera experimentado la palabra de Dios con otra cosa y no solamente con esto, hubiera sido un problema muy grave ya. 이 하나님을 딴 증거로 만나지 않고 정확한 하나님의 말씀으로 만난 게 너무나 감사해요. Estoy muy agradecida a Dios porque no me permitió experimentar su poder con otras cosas que no valen para nada, sino me lo permitió experimentar solo con este evangelio. 이 그리스도 하나 깨달았는데 하나님이 제 인생을 사용하시는 걸 느낄 수 있었어요. Y ahora he podido sentir como al descubrir este evangelio, Dios me utiliza como una discípulo. 16살 때 이 복음을 들었는데요. A mis 16 años de edad escuché este evangelio.
그 전까지는 학교 가는 게 숨막히게 힘들었어요. Pero hasta ese tiempo, solamente ir a la escuela me faltaba el aire para eso ya. 근본 문제 해결되니까 진짜 행복한데 학교 가는 게 너무 좋은 거예요. Pero como se solucionó el problema fundamental, era verdaderamente feliz y me encantaba ir a la escuela desde aquel momento ya. 목사님 말씀을 혼자 있을 때 계속 읽기 시작했어요. Y empecé a leer la palabra que el pastor daba cuando yo estaba a solas. 그 말씀을 학교에 앉아서 읽기 시작했어요. Y empecé en la escuela a leer estas palabras también. 그 주에 목사님 말씀 제목이 예수 그리스도는 길이다였어요. Entonces, en esa semana el pastor dio el mensaje que tenía título Jesucristo es el camino. 수업 시간에 친구가 쪽지를 딱 던지는데 펴보니까 누가 나에게 길을 알려줬으면 좋겠어라고 적혀 있는 거예요. Entonces, en ese momento alguien me pasó una cartita chiquitita de mis compañeros y me ponía escrito, quiero que alguien me enseñe el verdadero camino. 제가 지금 말씀 읽고 있었잖아요. Yo estaba leyendo la palabra de que Él es el camino. 불러서 얘기했어요. Le llamé y le dije esto, 길을 알려줄게. te voy a mostrar el camino. 하나님 만나지 못해 온 문제야. El problema de que no te has encontrado con Dios es el que tienes ahora. 그리스도면 너는 이 문제에서 빠져나올 수 있어 얘기했어요. Con Cristo tú puedes salir de este problema, se lo dije directamente. 깜짝 놀랐어요. Se sorprendió. 영접을 하는 거예요. Aceptó ella. 생전에 전도를 하려 해도 전도가 안 됐는데 Yo anteriormente me esforzaba por evangelizar y nunca funcionó. 그리스도 알고 말씀이 들리기 시작하는데 하나님이 제 삶의 역사하시는 거예요. Conociendo a Cristo y escuchando la palabra, las obras en mi vida comenzaron a funcionar. 어느 날 부자가 예수님 필요하대요. 부자도. Un día empecé a ver que le hacía falta a Cristo. 주일 강단 메시지였어요. Era el mensaje del púlpito. 그리고 학교 가서 또 읽고 있었어요. Y yo estaba leyendo la palabra de Dios como que nos hace falta a Cristo. 제 친구 중에 부자가 회사 버스 회장 딸이 하나 있었어요. Entonces, el título del mensaje era a los ricos les hace falta el evangelio. Y hay una compañera mía que era la hija de un multimillonario. 그날 집에 가는 길에 딱 자살하고 싶다고 얘기를 하는 거예요. Me dijo, quiero ir a mi casa ahora y suicidarme. 내가 그 길을 알려주겠다고 Y le 얘기했어요. dije, ven, te voy a enseñar el camino para no hacer eso. 부자에서 말하기는 좀 그랬지만 Me daba un poco de lástima decir esto es para los ricos así también. 강단 말씀 그대로 얘기했어요. Pero le dije tal cual, teníamos el mensaje del púlpito. 또 울면서 영접해요. Y lloró y aceptó al Señor otra vez. 학교가 렘넌트 중심으로 움직인다고 메시지에서 나왔어요. Y aparecía dentro del mensaje que las escuelas se tienen que mover mediante los remanentes. 돈도 없고 이제 동안 연약했던 내가 뭐 때문에 학교가 나 때문에 뭐 때문에 학교가 나를 위해 움직일까 생각했어요. Entonces dije, no tengo dinero, no tengo nada, pero sin embargo, ¿cómo puede ser que a través de mi vida esta escuela pueda moverse y pueda funcionar? 그런데 담임 선생님이 문을 탁 열고 들어오시는 거예요. Entonces en ese momento la profesora, nuestra tutora, entró. 제가 다니는 학교는 인문계 학교에서 공부하는 학교였어요. Entonces la escuela donde yo iba era una escuela que estudiaban bastante, 저는 음악을 전공했어요. pero yo me especialicé en música. 담임 선생님이 우리 학교 역사상 최초로 음악하는 애들만 한 반을 따로 만들어 준다는 거예요. Entonces en ese momento nuestro profesor nos dijo, voy a formar un aula solamente para los que quieran de verdad estudiar música especializadamente. 지금 제가 말씀 읽은 대로 하나님 일하고 계셨던 거예요. Yo estaba leyendo la palabra de Dios y Dios ya estaba obrando ahí. 고민할 시간이 어디 있겠어요. ¿Dónde tengo tiempo para preocuparme entonces? 내 인생 성공 뭐가 있겠어요. ¿Cuál será el mayor éxito de mi vida? A ver. 맨날 우울하다가 말씀 듣고 행복해졌는데 이 말씀 Solamente- 들으니까 다 되는데. Solamente estaba depresiva sin tener la felicidad, pero teniendo esa sola única cosa lo tengo todo ya. 류 목사님이 학교가 RUTC가 되게 하라고 말씀하셨잖아요. Pastor Río nos dice que oremos para que las escuelas sean el centro de unidad para entrenamiento de 저는 los 그걸 remanentes. 체험했어요. Yo he experimentado eso también. 그 해에 제가 졸업하는 그 해에 예체능반이 없어졌어요. Entonces, en ese año que yo me gradué, esa aula ya se cerró. 그 기간 동안 저희 반 3분의 2가 영접을 했어요. Entonces, en ese tiempo que yo estuve en clase, 1/3 de mis compañeros aceptaron al Señor. 수업이 끝나면 각반 교실에서 아이들이 막 몰려 나오는 Y 거예요. después de cada clase nos reuníamos diferentes jóvenes. 그럼 저는 강단 메시지 Y 전달했어요. yo les transmitía el mensaje del púlpito a ellos. 그리고 예배, 공예배는 한 번도 빠지지 않았어요. Y por supuesto que no faltaban ninguna vez al culto. 그리고 새벽에 피아노를 쳤어요. Y en la madrugada tocaba el piano. 수업 시간에 선생님의 강의가 너무 이해가 되기 시작했어요. Y empecé poco a poco a entender los mensajes o las palabras que nos explicaban los profesores en la escuela. 영적 힘이 있으니까요. Porque yo ya tenía un poder espiritual diferente. 저에겐 세상 힘은 없었어요. Entonces no tenía esas experiencias en el mundo. 그런데 말씀 듣고 생긴 영적 힘은 있었어요. Pero tenía un poder espiritual mediante el poder de la palabra de Dios. 그걸로 다 된다라는 거를 중고등학교 때 깨달았어요. Y eso en secundaria más o menos, en bachillerato es que descubrí esto ya. 그해 제 성적이 전국 상위 2%가 나왔어요. Entonces, en ese momento mis notas era como en la élite del 3% de todo el país. 렘넌트 때 하나님이 말씀으로 학교 현장을 변화시키는 걸 보고 나니까 평생 이걸 기억하게 돼요. Entonces, al ver en la escuela como en el tiempo de remanente podemos mover correctamente la escuela, he recordado eso para mi vida entera ya. 제가 얼마나 복이었냐 하면 ¿Hasta qué punto soy bendecida?
그 당시에 모든 어른들이 다 다락방을 뛰고 계셨어요. En ese tiempo todos los adultos, por supuesto, que estaban haciendo el movimiento de Darakpan. 다 전도운동을 하고 계셨어요. Todos estaban haciendo el movimiento del evangelismo. 저는 그걸 보고 자랐단 말이에요. Quiere decir, yo me crié viendo eso. 저는 이게 정말 당연하다라고 생각을 했어요. Entonces yo pienso, esto es algo obvio y necesario también. 그래서 그걸 보고 자랐기 때문에 저도 그 현장에 있는 게 이상하지 않은 거예요. Entonces, como yo para mí eso lo veía como algo obvio y lo vi desde que yo crecí, para mí el estar ahí no era algo raro tampoco. 그래서 제 제자 중에 한 명이 학교 선생님이 있어요. Por eso, una de mis discípulos es una profesora de una escuela. 학교 현장이 너무 의미가 없다고 얘기를 하는 거예요. Y me decía, no tiene ningún significado para que yo esté en esa escuela ya. 아니다, 하나님의 말씀은 그렇지 않아라고 Y yo 얘기해요. le dije, no, la palabra de Dios no es así. 하나님의 말씀을 가지고 학교 현장에 앉아서 이걸 읽기만 읽어보라고 얘기를 했어요. Entonces, toma la palabra de Dios y solamente lee la palabra de Dios en tu campo, le dije. 그리고 너는 날마다 그리스도로 행복하라고 부탁을 Y 했어요. le dije, tú tienes que ser feliz todos los días por Cristo. 사문을 매일 하시잖아요. Entonces, hacemos los 3 de hoy todos los días, ¿verdad? 오늘 나의 상태, 나의 생각, 마음이 오늘 나를 결정하잖아요. Entonces, en el día de hoy, mi pensamiento y mi estado espiritual es lo que determina mi día de hoy. 그러면 사문을 하면서 나의 모든 인생이 그리스도로 답을 나눈 오늘이 돼야 되는 거거든요. Entonces, todos los días tienen que ser un día en el cual, mediante los 3 hoy, tengamos la determinación más de vivir dentro de Cristo. 오늘 나의 상태 그리스도로 끝이다라는 답이 나면 되는 거잖아요. Entonces, quiere decir que dentro de los 3 hoy tengo que tener la respuesta en Cristo. 너 있는 곳에서 그리스도로 답이 나고 하나님의 말씀을 읽기만 읽으라고 얘기를 했어요. Entonces yo le dije, en el lugar que tú estás tienes que tener la respuesta de Cristo mediante los 3 de hoy y tener esa respuesta. 하나님이 이걸 얼마나 기뻐하셨냐면 Entonces, ¿cómo de feliz está Dios por esto? 그때부터 현장을 보여주시기 시작하는 거예요. En ese momento empecé a ver el campo. 학교에 아이들이 공부를 해야 되는데 다 좋대라고 나가버려요. Entonces, a todos les gustaba bastante estudiar en aquel tiempo. 왜 나가냐고 붙잡고 물어보니까 학교에 귀신이 나타나는데 등에 칼 꼽은 귀신이 Entonces, en ese 나타났대요. momento había niños que salían del aula y les dije, ¿por qué salís de aquí? Me dice, no, es que estamos viendo demonios que tienen espadas o cuchillos en sus espaldas. 애들이 얼마나 무서웠겠어요. ¿Y hasta qué punto tenían miedo los niños, verdad? 공부하고 있으면 귀에서 귀신 소리가 들린대요. Dice que estaban estudiando y escuchaban a demonios en sus oídos. 학교 현장의 청소년에게 흑암 문화가 다 뒤덮여 있어요. Quiere decir que la oscuridad está cubriendo a los estudiantes de esas escuelas ahora. 한국 학교나 브라질 학교나 똑같을 것 같아요. Y yo tengo seguridad de que tanto en las escuelas de Corea como en Brasil es el mismo problema. 앞에 나와서 수업 시간에 저는 레즈비언입니다라고 얘기하면 아이들이 멋있다고 박수를 쳐요. Entonces, si en una escuela te pones delante de los niños y les hablas de las lesbianas o los homosexuales, te aplauden y dicen que es bueno ahora. 손목을 하도 그어서 너덜너덜해져서 학교 현장에 그냥 앉아 있는 거예요. Entonces, en esa situación que están así temblando, están en las escuelas así. 그때부터 이 아이가 이 말씀 가지고 애통하기 시작한 Entonces, 거예요. esta persona empezó a tener un poco de ardor para escuchar la palabra ahí. 하나님 말씀들을 듣고 하나님 말씀을 듣고 아이들을 만나기 시작했어요. Y en ese momento tomó la palabra de Dios y se empezó a encontrar con sus alumnos esta persona. 그런데 귀신 보이고 힘든 아이들이 뭐라고 얘기한지 아세요? Entonces, ¿saben lo que les dijeron estos jóvenes que veían los demonios y tenían aflicción? 지금까지 내 얘기를 아무도 믿어주지 않았는데 선생님만 처음으로 내 얘기를 들어준다라고 막 운대요. Es que no hay nadie que me haya creído lo que haya dicho que he visto estos demonios, pero tú, profesora, me crees, entonces con eso ya es suficiente, me decían. 그 손목이 너덜너덜해진 아이가 복음을 듣고 나서 그 다음날 정상적으로 학교에 앉아 있었어요. Y había una persona que tenía problemas en sus muñecas, que no podía ni doblarlas, y estaba después sentada ya en la escuela sin ningún problema. 친구들도 놀라고 학생들도 놀라고. Muchos estudiantes y amigos se sorprendieron por esta situación. 그리스도면 모든 청소년을 살릴 수 있다고 저는 확신해요. Yo tengo la seguridad de que mediante Cristo se pueden salvar a todos los jóvenes y adolescentes. 이 아이들에게 말씀이 필요하다는 걸 확신해요. Tengo la seguridad de que a ellos les hace falta la palabra de Dios. 공황장애 가서 자퇴를 해야 될 아이가 왔어요. Entonces, había una persona que tenía bastantes problemas de alteración de cambios bipolares. 이렇게 사람들이 눈을 보면 숨을 쉴 수가 없대요. Es una persona que tiene problemas también de pánico y no puede ver a los ojos de una persona. 그래서 불러서 복음을 전했어요. Entonces le llamé y le prediqué el evangelio. 저 그리스도 똥에 살았잖아요. Yo he vivido mediante Cristo, ¿verdad? 그래서 그리스도 이름만 얘기했어요. Solamente le dije el nombre de Cristo. 그런데 아세요? 영접하고 숨을 쉬기 시작하는 Y en 거예요. ese momento pudo aceptar al Señor y ya podía respirar incluso. 모든 게 하나님 떠난 문제예요. Todos los problemas son por habernos separados de Dios. 영접을 한 이후에 이 아이는 뭐라고 얘기한지 아세요? ¿Y saben lo que me dijo después de haber aceptado al Señor? 제가 언제부터 공황장애가 시작됐냐 하면요. Entonces me dijo, yo había tenido estos problemas de pánico 무기력한 귀신이 내 방에 앉아 있는 그 순간부터 시작됐다라고 y 얘기합니다. me dijo, desde el momento en el que ese demonio empezó a estar en mi cuarto sentada conmigo, es que ahí tuve esos problemas de pánico. 아무도 영적 사실 몰라서 아이들을 건드려 줄 수 없어요. ¿Qué quiere decir? Que nadie conoce la realidad espiritual para poder llegar a estos jóvenes. 이렇게 해서 학교 현장에 복음 운동이 일어나게 됐단 말이에요. Sin embargo, en la escuela de esta persona también se levantó el movimiento del evangelio. 그런데 사건이 터졌어요. Pero hubo un acontecimiento. 이단이라고 이 선생님이 핍박을 받게 된 거예요. Esta profesora empezaron a atacarle diciendo que era una hereje.
아이들이 이 선생님 이단이라고 무서워서 안 오기 시작하는 Y 거예요. los niños tenían miedo de que fuera una herejía y no querían ir con ella de repente. 이 선생님의 한이 뭐였냐면 Entonces, el ardor de esta profesora, ¿cuál era? 내가 이단이라고 핍박받는 건 하나도 안 속상하다. Me dijo ella, no me da lástima ni me tengo problemas porque me critiquen falsamente como herejía. 그런데 이 죽어가는 재앙의 아이들이 복음 못 듣는 거는 너무 가슴 아프다라는 Pero sin 거예요. embargo me duele mi corazón porque estos jóvenes están muriendo y nadie les puede dar la respuesta espiritual. 그래서 우리가 말씀 들으러 가자고 핵심을 갔어요. Entonces le dije, vamos a escuchar juntos la palabra y fuimos al culto núcleo. 근데 하나님이 저희의 마음을 아시는 것 같았어요. Pero yo pienso que Dios conoce nuestros corazones. 사회자 목사님 나오셔서 기도를 시작하시는데 하나님 우리가 어쩌다가 이단이 되었습니까라고 이렇게 기도를 En ese momento 시작하셨어요. el pastor que preside el culto núcleo en ese día dijo, Dios, vamos a orar. Y dijo, Dios, ¿por qué somos tachados falsamente como herejía? 류 목사님이 기존 교인이 복음이 없어서 이 복음을 다 막고 있다라고 얘기하시는 거예요. Entonces el pastor Río ha dicho varias veces que las iglesias del mundo, como no conocen el evangelio, están parando y obstaculizando este evangelio ahora. 내 모든 상황을 말씀에서 나오니까 겁날 게 없잖아요. Entonces, como todas las respuestas de mi situación salen mediante la palabra, no hay nada por lo que tener temor, ¿verdad? 우리 주일 예배 강단을 한번 들어보자고 얘기했어요. Y le dije, bueno, vamos a escuchar el mensaje del púlpito del domingo. 그때 목사님이요 강단 메시지에서 뭐라고 말씀하셨냐면요. Y en aquel día, en el mensaje del púlpito que decía el pastor, 성도에게 오는 모든 어려움은 성도임을 검증하는 기회다라고 얘기하셨어요. todas las dificultades que los creyentes tienen ahora son los medios que Dios utiliza para analizar el estado espiritual de ellos. 성도에게 모든 문제는 하나님의 계획이 있다라고 얘기하셨어요. Dijo, todos los creyentes, los problemas que tienen es la manera para descubrir el plan de Dios. 그래서 우리에게 주신 힘이 있잖아요. 이 말씀 잡고 기도했어요. Entonces, con el poder que Dios nos da, yo tomé la palabra y oré. 그런데 하나님 지혜를 주시는 거예요. Y Dios me dio la sabiduría. 이 청년한테 얘기를 했어요. Y le dije esto a la joven esta. 너 이 학교에 언제까지 있게 되냐고 물었죠. A ver, ¿hasta cuánto tiempo te queda de estar a ti en esta escuela como profesora? 4년 임기 중에 1년밖에 안 남았대요. Entonces, normalmente son 4 años y le quedaba 1 año nada más. 그러면 1년 뒤면 네가 이 학교에서 나오게 되면 이 학교에 있는 아이들 어떻게 되지라고 물었어요. Y le dije, entonces, si tú te vas de aquí en 1 año, ¿qué va a pasar con los niños que ya hay en esta escuela? 복음 들은 아이들이 다 졸업하고 나면 복음 전할 사람이 없대요. Cuando esos niños que tienen el evangelio se gradúen, no hay nadie que tenga para predicar este evangelio aquí. 하나님의 계획이 그거였다라고 얘기했어요. El plan de Dios es eso, le dije. 기독교 동아리가 없어요. No había niños cristianos tampoco. 학교 안에 기독교 동아리 만들어라고 Y 얘기했어요. le dije, vamos a hacer un grupo de niños cristianos aquí. 교장 선생님 찾아가서 그거 부탁하라고 했어요. Y fuimos, le dije, ve al director y dile esto. 자기는 연약해서 그걸 할 수가 없대요. Pero me dijo, yo no puedo ir al director y pedirle eso porque soy muy débil. 그래서 하나님 역사하실 거다. 교장 선생님 찾아가라 했어요. 기도한다고. Y le dije, no te preocupes, Dios va a obrar. Ora y ve al director y pedírselo. 그래서 교장 선생님 딱 찾아가서 교장 선생님 힘드시죠라고 물었어요. Entonces le preguntó esto al director y le dijo, ¿va a ser difícil que nos des un aula para hacer esto? 아, 너 너무 힘들어 죽겠다라고 얘기하시더래요. Y le dijo, pues pienso que va a ser muy difícil. 제가 예수 믿는 사람인데 우리 교회 인재가 많아요, 교장 선생님. Pero esta profesora le explicó, yo soy creyente y hay bastantes creyentes de nuestra iglesia en esta escuela. 이 아이들을 무상으로 도울 테니까 교회에서 팀이 들어오겠다라고 얘기를 했어요. Entonces le dijo, como vamos a formar un equipo para estos jóvenes, va a venir un equipo de la iglesia para educarles bien. 그러니까 교장 선생님이 그렇게 하라고 얘기를 Y 하시더라고요. el director de la escuela dijo, está bien, háganlo. 애들 보고 선생님들이 놀라서 도망 안 가면 다행이라는 거예요. Entonces la profesora decía, es muy bueno que estos niños ya no se escapan pensando que soy herejía y van de aquí para allá. 전도한다고 전도되는 시대도 아니래요. Entonces no era un tiempo tampoco que iba por aquí y por allá predicando el evangelio. 불신자가 더 잘 알죠. Entonces los no creyentes saben esto mejor, ¿verdad? 마음대로 하라고 얘기하셨어요. El director de la escuela le dijo, haz lo que quieras. 그러면 이쯤 되면 핵심 말씀이 대충 들리겠어요? Entonces, ¿piensan que la semana siguiente cuando iba al culto núcleo esta mujer iba a escuchar el culto de cualquier manera? 강단 말씀이 대충 들리겠어요? ¿Piensan que va a escuchar el mensaje del púlpito porque sí, sin más? 이 말씀만 기다리는 거예요. Está esperando solo que la palabra 그리고 salga del 핵심을 mensaje. 갔어요. Y fuimos al culto núcleo la semana siguiente. 그때 류 목사님이 세계관 메시지 얘기하시면서 힐링 스쿨, 서밋 스쿨 얘기하시고 드림 스쿨 Esa semana el 얘기하시고 pastor estuvo hablando de la globalización y estaba hablando de poder levantar una escuela de la cumbre, una escuela de la sanidad dentro de las escuelas. 그래서 저희가 힐링 스쿨이라 이름을 짓고 지금 3월 달부터 시작했어요. Por eso nosotros desde marzo hemos puesto la escuela de la sanidad y hemos empezado a hacer ese curso con los jóvenes. 동아리라고 모았는데 30명이 모인 거예요. Hemos juntado ese grupo y han empezado con 30 jóvenes. 그 중에 5명을 제외하고는 다 불신자였어요. Entonces, habían 5 que son creyentes, los demás eran no creyentes. 하나님이여 우리의 상황을 어렵게도 하시고 되게도 하시면서 우리를 전도운동 속에 밀고 계세요. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios permite que tengamos buenas situaciones, que funcione y que tengamos dificultades con conclusión de que nos centremos en el movimiento del evangelismo y funcione por sí solo. 신자가 말씀이 전도 현장이 없으면 말씀이 살아 움직이지 않아요. ¿Qué quiere decir? Que si un creyente no tiene un campo donde experimenta las bendiciones del cumplimiento de la palabra de Dios no está viva para esa persona. 이 말씀을 나의 현장과 나의 상황으로 하나님 주고 계신다는 걸
걸 확인할 수 있어요. Pero podemos confirmar si tenemos un campo que la palabra de Dios está viva y Dios me da la palabra a mí para que se cumpla a través de mí. 어느 날 목사님이 또 예수는 그리스도 얘기하시는 거예요. Y una vez, otra vez, el pastor decía que Jesús es Cristo. 날마다 그리스도가 새로워야 되는데 그날 제게는 또 저 얘기한다 생각했죠. Todos los días tiene que ser nuevo esa palabra de Cristo, pero dije, otra vez está hablando de lo mismo. 아니야, 그리스도는 날마다 내게 새 응답이고 오늘은 새 은혜고 나는 새 사람이야 생각하고 말씀을 Pero sin 적었어요. embargo dije, no, Cristo es nuevo otra vez para mí en el día de hoy, es una nueva gracia y volví a escribir otra vez el mensaje. 제 제자 중에 군대에 있는 제자가 하나 있어요. Había uno de mis discípulos, 전화가 급히 왔어요. me llamó urgentemente. 군대 안에 죽겠다고 설치는 아이가 있다는 거예요. Es una persona que está en el ejército y tenía un compañero que tenía problemas, que estaba a punto de morir en el ejército. 전화를 받아보래요. Y me dice, ¿te puedo pasar el teléfono para que hables con esta persona? 받았더니 횡설수설을 해요. Entonces, le recibí la llamada y había algo raro ahí. 네가 지금 말이 안 통하니까 뭐든지 그리든지 글을 쓰든지 그림을 그려서 보내보라고 Le 얘기했어요. dije, como no te entiendo lo que me dices, o lo escribes o lo mandas en un dibujo, lo que sea, pero dime lo que quieres decirme por escrito porque no te entiendo lo que me hablas. 그걸 사진 찍어서 보내온 거예요. Y me envió una fotografía. 지금 한번 틀어주실 수 있을까요? Y por favor, ¿podemos ver la fotografía esta? Un momento. 그림을 보시면 건물에 사람이 있고 창문에는 눈 그림이 있어요. Si ven el edificio, es la azotea de un edificio y arriba hay una persona, ¿verdad? 네, 하나 더 넘겨주세요. Una página más, por favor. 또 저 그림을 그렸는 Y 거예요. este dibujo me lo envió también. 뭘 그려달라고 요청하지 않았어요. Yo no le pedí que me dibujara esto. 또 하나만 더 Otra foto más. 또 저 그림을 그려서 Y me dio 보내는 este 거예요. dibujo otra vez. 제가 너무 충격이 되는 거예요. Fui impactadísima por esto. 도대체 뭐 때문에 저 아이가 저 그림만 주구장창 그리는지 알 수가 없는 거예요. No entendía por qué este joven estaba dibujando estas cosas. 반드시 문화에 접해 있다라고 생각을 했어요. Y pensé, pues esta persona está relacionada con el arte y dibuja. 그래서 너 음악을 많이 들었니? 영화를 많이 봤니? 물었죠. Y le dije, ¿tú haces música o has visto demasiadas películas? 사는 게 너무 힘들었다고 얘기하는 Pero me 거예요. dijo, me ha sido muy difícil vivir mi vida. 아빠랑 형이 너무 많이 때려서 살 수가 없었대요. Dice, mi hermano mayor y mi padre me pegaban tanto que no podía ni vivir con ellos. 그래서 그 아픔을 잊기 위해서 게임만 열심히 했다는 Por eso 거예요. dice que jugaba mucho a juegos en el 그런데 ordenador. 그거 아세요? 게임을 열심히 하는데 머릿속에 저게 떠오를 만큼 문화가 위기예요. Y dice que se centró tanto en jugar a esos juegos en la computadora que le venían ese tipo de dibujos a su mente. 사람이 무의식 속에 저게 잔상으로 떠오를 만큼 이 문화의 힘이 흑암 문화예요. Entonces podemos ver que eso eran dibujos que le venían a la mente de este joven y esa es la cultura que tiene el diablo. 이 죽어가는 아이를 보고 제가 할 수 있는 게 뭐가 있겠어요? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para un joven que está a punto de morir así? 오늘 강단 메시지를 떠올렸죠. Entonces recordé el mensaje del púlpito otra vez de la semana 예수가 pasada. 그리스도였잖아요. Jesús es el Cristo. 이것 때문에 내게 이 말씀 주셨구나. Por esto es que Dios me da a mí previamente esta palabra. 그리스도를 선포했죠. Y yo compartí a Cristo. 어릴 때 하나님 날 좀 도와주세요라고 울면서 기도한 적이 있대요. Dice que una vez de niño estuvo llorando para que Dios le ayudara. 그런데 한 번도 하나님 날 만나준 적이 없대요. Pero dice que nunca se encontró con Dios. 오늘 내 그 하나님 소개한다 했어요. Y le dije, te voy a presentar quién es ese Dios en el día de hoy. 이 그리스도 영접하고 나서 이 아이가 얘기를 하는 거예요. Y después de aceptar al Señor Jesús, esta persona decía. 나는 관심병사에서 이 부대를 나가게 될 거라고. Entonces yo le dije, después te vas a tener un tiempo en el que termines tu servicio militar y saldrás de aquí. 지금부터 네 인생 예배로 답을 내야 된다. Tienes que tener la respuesta desde ahora en tu vida mediante el culto. 집이 어디냐 물었어요. Le pregunté, ¿dónde vives? 대구래요. Me dijo, en Tegu. 저희가 지금 대구 살고 있잖아요. Nosotros vivimos en Tegu ahora. 그럼 무슨 동에 사냐고 물었죠. Y le pregunté, ¿en qué área vives? 저희 교회 앞에 사는 거예요. Vive justo enfrente de mi iglesia. 제가 이 말씀이 뭐 때문에 주셨는지 알 것 같은 거예요. Entonces entendí por qué Dios me dio esa palabra el domingo anterior. 우리가 힘들다고 얘기하잖아요. Normalmente nos quejamos de que es difícil, ¿verdad? 우리 문제 해결해 달라고 Y 얘기하잖아요. normalmente decimos que queremos solucionar nuestros problemas, ¿no? 하나님 우리를 다 이루어 놓고 부르셨어요. Pero Dios nos llamó ya y nos perfeccionó. 진짜 불쌍하고 힘들고 죽어가는 사람들을 두고 하나님 말씀 주고 계세요. Y nos está dando la palabra previamente para que demos esta respuesta a los que están de verdad muriendo y sufriendo.
하나님이 이 말씀 주실 때는 나와 관계된 곳에 동시에 역사하도록 하고 주시는 것 같아요. Entonces, Dios pienso que nos da su palabra para que en el momento que la recibamos esté obrando en el mismo momento donde nosotros estamos relacionados en esos campos. 불신자 청년 한 명을 복음 전했어요. Y le prediqué el evangelio a otra persona no creyente. 예수님을 핍박하던 아이예요. Era una persona que perseguía el nombre de Jesús. 그런데 복음을 듣고 나더니 공단을 복음화하는 거예요. Pero recibió el evangelio y empezó a predicar el evangelio en las fábricas donde estaba trabajando. 그러면 예수 믿고 일이 잘 돼야 되는데 또 직장에서 문제가 생겼어요. Entonces, al creer en el Señor Jesús tenía que tener buen trabajo, ¿verdad? Pero tuvo problemas en el trabajo. 그런데 이번에도 하나님의 말씀으로 끝을 보겠다고 얘기하는 거예요. Pero otra vez le dije, tienes que ver la conclusión de todo mediante la palabra de Dios. 어떤 인본도 쓰지 않고 하나님의 말씀과 그리스도로 끝을 내겠대요. Entonces dijo, bueno, voy a tener la respuesta mediante Cristo, mediante nada más. 그리고 집에 앉아서 강단을 펴고 기도 수천 말씀을 폈어요. Entonces se fue a casa y vio el mensaje del púlpito y abrió sus notas. 그런데 그때 아파트에서 비명 소리가 들리더래요. Pero dice que en ese momento escuchó ruidos y sonidos en su edificio donde vivía. 너무 소름 끼쳐서 문을 탁 닫았대요. Y dice que tenía tanto miedo que cerró todas las puertas y ventanas de la casa. 그 아파트에 민원 대상인 할머니가 계셨어요. Sin embargo, había una ancianita que estaba viviendo en ese apartamento. 밤마다 새벽마다 소리 지르고 돌아다녀서 아파트에 민원이 계속 들어온대요. Entonces dice que como está gritando todas las noches, vienen esos espíritus ahí. 그런데 돌아다니시다가 트럭에 다리가 치여서 다리 한쪽이 날아가 버린 거예요. Entonces dice que iba gritando y corriendo y de repente le golpeó un camión y se le cortó una pierna. 그러니까 매일 아침 아파트로 올라갈 때쯤 되면 소리를 지르시는 거예요. Entonces todos los días cuando sube al apartamento estaba gritando 한이 맺혀가지고. porque tenía un ardor, un corazón. 그런데 이 아이는 하나님의 말씀을 들어야지 하고 말씀을 딱 폈대요. Entonces esta persona dice, ay, este niño tiene que escuchar la palabra de Dios, y abrió su palabra. 그런데 기도 수천 말씀이 오늘 메시지하고 똑같았어요. Y el diario de oración de aquel día es el mismo que tenemos hoy. 사회복지 메시지가 나온 거예요. Era un mensaje de la obra social. 이게 나하고 무슨 상관일까 하고 듣고 있었어요. Y dijo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? 그때 목사님이 메시지에서 안진뱅이의 운명을 바꿔줘라. En ese momento el pastor dijo, cambien el estado de ese cojo. 그리스도로 저 사람을 치유해라라고 메시지가 나오더래요. Y salía la palabra de que tienen que sanar espiritualmente a esas personas y cambiar el destino de ellos. 이 말씀을 듣고 어떻게 앉아 있겠어요? Entonces, si escuchaba esto, ¿cómo podía estar sentada esa persona? 그래서 밑으로 내려갔대요. Entonces bajó abajo a ver a esa persona con ese problema. 할머니 왜 울고 계세요라고 Y le 얘기했죠. dijo, ancianita, ¿por qué está llorando? 근데 그 할머니 대답이요. Y esa mujer anciana dijo esto. 너무 한이 맺혀서 내 다리 내놔라고 막 우시더래요. Y dijo, estaba llorando y dice, es que tengo problema en la pierna y estaba con mucho problema. 내 다리 내놔라니까 너무 무서워서 뒷걸음질을 쳤대요. Dice que le dio miedo lo que le dijo la ancianita y dio un paso hacia atrás. 아니다. 그래도 하나님의 말씀이 이유가 있었을까 하고 다시 다가갔대요. Pero dijo, no, Dios tiene un plan y volvió a acercarse a esa mujer. 할머니 올려다 드릴 테니까 일단 그만 우시라고 Y le 얘기했대요. dijo, abuelita, yo le voy a ayudar a que suba a su casa, deje de llorar, por favor. 그러고 나서 복음을 전했는데요. Y le predicó el evangelio. 저는 반드시 복음 전할 때 꼭 이렇게 복음을 전하라고 얘기해요. Yo siempre que enseño a mis discípulos a predicar el evangelio, le digo, tienes que hacerlo sí, así, de esta manera. 구원의 길을 그냥 외워서 복음 전하지 말고 No te memorices el camino de la salvación y lo transmitas porque sí. 꼭 너의 인생을 가지고 복음을 전하라고 얘기해요. Tienes que dar el evangelio con tu vida, con tu experiencia de vida. 우리 중요할 때마다 우리를 주저앉게 하는 상처 있잖아요. Porque hay muchas heridas que de verdad a veces tenemos en nuestras vidas. 아무도 모르게 혼자 눈물 짓게 하는 우리의 연약함 있잖아요. Y hay veces que tenemos dificultades que hasta que nos llevan a llorar. 그거 누가 그랬어 하면 전부 다 창세기 3장이고 사단이라고 얘기를 Pero 해요. ¿eso qué es? Es el problema fundamental de Génesis 3, completamente. 예수 알기 전에 있던 나의 상황들 있죠. Entonces, ¿hay unas situaciones que teníamos antes de conocer a Cristo o no? 그거 사단이 그랬고 창세기 3장이란 건 다 알고 있어요. Entonces, Satanás, el problema fundamental, sabemos que es todo eso. ya. 그런데 제가 얘기를 해요. 그거 너는 그러면 하나님이 그때 안 보고 계셨냐고 물어봐요. Entonces yo le digo, ¿entonces qué piensas? ¿Que en tu pasado Dios no te estaba teniendo el control de tu vida o qué? 하나님은 널 언제부터 사랑했지라고 물어봐요. ¿Cuánto piensas que Dios te comenzó a amar? 그러면 나를 짓기 전부터 하나님 나를 사랑했대요. Entonces ella pensaba que era desde su nacimiento. 내가 예수 알기 전부터 예수 알기 전에 예수님이 날 먼저 사랑했다고 찬송가 가사에도 있어요. Y está esa alabanza que dice que antes de que yo amara a Dios, Él me amó a mí. 그러면 네가 그 고통당하고 있던 그때 하나님이 허락하신 거라고 얘기해. Entonces yo le dije, ese sufrimiento que tú tenías en aquel tiempo, Dios también te lo permitió. 너가 전도자 될 줄 알고 하나님이 너를 미리 그걸 허락하게 하고 이제서야 부르신 거라고 얘기해. Es que Dios ya sabía que tú ibas a ser un evangelista, entonces Dios te permitió aquello para que seas un testigo ahora. 아버지 때문인 것 같고 어머니 때문인 것 같은데 다 피해자예요.
Ponemos excusas pensando que es por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, pero todos somos damnificados de la misma manera. 하나님이 그걸 허락하시고 가장 정확한 시간표에 우리를 부르셨어요. Entonces Dios permite ese horario, en el momento más preciso nos llama a nosotros. 그래서 그 일에 그리스도의 증인이 되어서 복음을 전하라고 얘기를 해요. Entonces le dije, tienes que ser testigo de esto y predicar el evangelio. 그러니까 이 청년이 그 할머니를 상대로 할머니 제 인생은요 하고 복음을 전한 거예요. Entonces esta joven a esa abuelita le dijo, mire, mi vida ha sido así, 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 le predicó el evangelio. 근데 그 할머니가 질문을 하더래요. Y esa abuelita le preguntó algo. 다리가 없어도 돈이 없어도 예수 믿을 수 있냐고 얘기하더래요. Le dijo, no tengo dinero, me falta una pierna, ¿puedo creer en Dios? 가능하다. 우리 예수님은 이 이름을 믿기만 하면 하나님 자녀가 Y 된다고 esta joven le 얘기를 dijo, 했어요. claro que sí, solamente creyendo en el nombre de Jesús tenemos la autoridad para entrar en el cielo. 그래서 영접하시고 한바구음을 지으시면서 하신 말씀이 있어요. Entonces en ese momento esa abuelita aceptó al Señor y de repente se sonrió y dijo algo. 내가 새벽마다 밤마다 왜 돌아다닌지 아니라고 질문을 Le dijo, 하셨대요. ¿tú sabes por qué todas las mañanas y todas las noches voy de aquí para allá? 왜 그러셨어라고 Y le dijo, 물었죠. ¿por qué hizo eso? 사실은 내가 목류병이 있어. 목류병. 목류병. 밤마다 정신을 잃고 돌아다니는. Tenía como un insomnio, entonces por las noches se despertaba como sonambulismo, entonces se iba como sonámbula. 병원 가서 약을 먹어도 안 된대요. Y dice que aunque fue al hospital y quería tomar medicamentos no funcionaba. 밤새도록 돌아다니다가 정신이 딱 들 때쯤 되면 Entonces en ese momento cuando se despertaba más o menos, 눈앞에 흰 소복 입은 귀신이 칼을 불고 서 있대요. dice que veía a un demonio que tenía como un cuchillo así. 애기 귀신이 서 있대요. Pero había otro demonio pequeño como un niño, 자기도 왜 이런지 알 수가 없었대요. pero no entendía por qué pasaba esto. 영접한 이후로 끝났어요. Y ahí concluyó con todo eso. 진짜 하나님 자녀가 됐어요. Y de verdad fue una hija de Dios esta mujer. 그런데 그 아파트의 민원도 끊어지게 된 거예요. Pero acabaron esos sonidos extraños en ese apartamento también. 이 아이가 그때부터 현장을 나가니까 어린이들도 만나게 된 거예요. Y esta joven cuando salió al campo después de ese acontecimiento se encontró con más niños. 가정이 다 무너져 있더래요. Pero se dio cuenta de que sus familias están destruidas por completo. 그래서 놀이터에 모아서 복음을 전하기 Y 시작했어요. empezó a juntar a los niños en los parques y les daba el evangelio. 주위의 학원 선생님들이 이 아이한테 다락방 시간을 옮겨라고 할 만큼 아이들이 막 오는 거예요. Entonces habían muchos niños que venían hacia ella que de verdad tenía que pedir a otras maestras de la iglesia que les ayudara a hacer el darakpan porque tenía demasiados niños. 학원도 빠지고 와요. Entonces algunos niños no iban a la academia y venían a escuchar la palabra. 그러면서 본 게 있었어요. Pero vio algo ahí. 아, 진짜 이건 복지를 해야 되는구나. 가정을 파고 들어야 되는구나라는 깨달음이 생겼대요. Ah, tengo que hacer de verdad la obra social ayudando a las familias que están destruidas por completo. 말씀 듣는데 계속 그쪽으로만 말씀이 들리더래요. Y escuchando la palabra dice que pensaba en esto continuamente. 그런데 이번 주에 사회복지사 메시지가 Y 나왔잖아요. luego esta semana aparecía el mensaje de la obra social, ¿verdad? 이 친구가 사회복지사를 하기로 이제 마음을 먹게 된 거예요. Entonces ella tuvo el corazón para sacarse el certificado oficial de ser obrera para la obra social. 사회복지사 내려고 하니까 자기가 가지고 있는 기능이 회계밖에 없더래요. Entonces, para poder ayudar con esa obra social, dice, no tengo ningún talento aparte de solamente las finanzas. 하나님 앞에 기도를 했대요. Y oró delante de Dios. 하나님, 나 이 복지를 꼭 해야 되는데 나의 Señor, tengo que hacer esta obra social, 가진 기능이 이거밖에 없다. pero la única habilidad o talento que tengo es este. 하나님 나를 사용해달라고 Dios, 기도했대요. utilízame. 그런데요, 진짜 기가 막힌 게 딱 한 군데 이력서 내는데 보니까 조건이 회계 가진 사람을 뽑는다는 Entonces, 거예요. entregó un solo currículum y en el momento que entregó ese currículum a esa empresa, la única condición que ponía la empresa es que fuera una persona que pudiera hacer el trabajo que ella sabía hacer. 사회복지의 회계를 왜 뽑아요? Entonces, en un centro de obra social, ¿por qué piden a una persona de esta de administración? 그 기적이라면서 갔죠. Entonces dijo, esto es un milagro y fue a ese lugar. 면접을 보는데요. Y empezó a tener la entrevista personal del trabajo 우리 센터는 엄청 크더래요. y dice que el centro es bastante grande. 우리 센터는 주일날 일을 해야 될지도 모른다라고 조건을 Y le 걸더래요. dijeron, tenemos una condición que como es tan grande el centro, posiblemente tenga que trabajar también los domingos. 근데 이 아이가 예배 축복을 알잖아요. Pero esta persona conoce la bendición del culto. 그래서 저는 예배는 드려야 하니까 토요일 날까지 열심히 하겠다고 얘기를 했대요. Entonces ella dijo, yo tengo que sí o sí dar culto el domingo, por eso me da igual quedarme hasta tarde los sábados, pero el domingo no puedo. 그런데 만약에 그래도 일이 덜 끝나면 어떡하겠냐. 주일날 출근하라는 거예요. Y le preguntó la chica, digo, bueno, si trabajo hasta el sábado tarde y no termino todo, ¿qué tengo que hacer? Y le dijeron, tienes que obligatoriamente venir el domingo si es así. 근데 이 아이가 아니라고. 나는 그래도 이 일은 토요일 날까지 끝내겠다라고 얘기를 Entonces esta 했대요. joven dijo, sea como sea, yo no puedo faltar el domingo, voy a terminarlo hasta el sábado todo. 그러니까 여기서 하는 말이 그러면 일을 하고 예배를 드리고 늦게라도 한번 들려라고 얘기를 하더래요. Entonces le dijeron en la empresa, dijo, bueno, pues ve a dar culto y aunque sea tarde, vienes. 그러니까 얘가 알겠다고 했다는 Y 거예요. dijo, está bien. 그리고 저한테 전화가 Y me 왔어요. llamó.
아, 저는 예배는 타협을 하면 안 된다고 생각을 Y yo le 하거든요. dije, no puedes faltar al culto. 아, 절대 안 된다고. Es absolutamente imposible que faltes aquí al culto. 직장을 안 다면 안 다니지 예배는 드려야 된다고. Si no tienes trabajo me da igual, pero no puedes faltar el domingo al culto. 그러니까 그 아이가 출근하기로 했는데 어쩌죠 이렇게 얘기하는 Entonces, 거예요. esa chica había decidido ya trabajar ahí, pero dice, ¿qué hago? ¿Por qué me estás diciendo esto? 그 다음날 가서 나는 예배 못 드린다고 얘기하고 잘리면 나오라고 얘기했어요. Entonces, yo le dije, al día siguiente vas y les dices que si no vas el domingo al culto, que te despidan. 그러니까 집중 기도를 했어요. Y oró concentradamente. 그리고 내가 이렇게 오직이 아닌 줄 몰랐다면서 하나님 나를 엎드리게 한다고 Y 얘기하는 dijo, 거예요. yo no me di cuenta hasta antes que no tenía el pacto de solo en mi vida y se postró delante de Dios y oró. 그 다음날 출근을 했어요. Y al día siguiente fue al trabajo. 그리고 찾아가서 최대한 아름답게 얘기를 했대요. Y dice que fue al dueño y le dijo de la manera más amable posible, 정말 죄송한데 저는 주일날 출근 못합니다. 이거는 확실히 해야 돼서 미리 말씀드립니다. 또 얘기했대요. le dijo otra vez, perdón, sea como sea, yo no puedo faltar el domingo al culto, por eso discúlpenme, pero se lo tengo que decir. 그런데 알고 보니까 이 사회복지센터가 기독교 재단인 거예요. Pero se dio cuenta después, que no lo había sabido antes, que esa organización de obra social era cristiana. 복음을 다 잃었어요. Entonces le habló del Evangelio. 그래서 하는 말이 교회 간다 했으면 너를 떨어뜨렸을 건데 왜 이제 얘기하냐는 거예요. Entonces, en ese momento el director le dijo, a ver, si me hubieras dicho eso al principio, te hubiera dejado ir desde primeras, ¿por qué no me lo has dicho? 그런데 괜찮다. 너 대신 다른 사람 쓸게라고 얘기하더래요. Entonces le dijo, no pasa nada, ve, utilizamos a otra persona. 그럼 얘가 너무 기쁜 거예요. 그리고 회의 시간이 됐어요. Y estaba muy feliz en ese momento. 복음 없는 기독교 재단이거든요. Entonces, esta es una organización cristiana que no tiene el Evangelio y hace obra social. 성경책을 다 펴놓고 예배부터 시작한대요. Entonces dice que todos los días empiezan teniendo un culto leyendo la Biblia. 자기를 거기 왜 보낸지 알겠더래요. Entonces entiende ahora por qué Dios le envía ahí. 예수 안 믿는 사람들이 눈을 감고 돌아가면서 기도를 한대요. Dice que creen en el Señor Jesús, no saben cómo lo hacen, pero cierran los ojos y oran como pueden. 기도 내용이 미세먼지에서 우리를 지켜주시고 뭐 이런 기도를 한대요. Y el título de la oración es Dios, líbranos de esta polución tan malvada, o todo ese tipo de cosas carnales nada más. 그래서 이 아이가 복음 하나도 없는 사회복지센터라는 거예요. Entonces dijo, es un centro de obra social que no tiene para nada el Evangelio. 나 여기에서 복음으로 기도하고 살려내겠다고 얘기하는 Y 거예요. dijo, yo voy a orar con la palabra del Evangelio aquí, voy a salvar este lugar. 예배로 결단 내린 게 저한테는 응답이 두고두고 오는 것 같아요. Entonces me dio el testimonio de cómo es tan importante determinar el ofrecer el culto. 복지 대상자 40명을 맡겨줬는데 점쟁이처럼 해놓고 앉아있는 사람들도 대부분이래요. Entonces dice que hay 40 personas que necesitaban recibir ayuda social, pero estas personas van a las personas que les dan la ayuda social como si fueran adivinos para ver una respuesta o algo así. 우리가 예배 결단 안 내리면 불신자는 다 죽어요. Entonces el problema es que si nosotros no determinamos vivir centrados en el culto, los no creyentes van a morir todos. 우리가 오직 그리스도 하지 않으면 길이 없어요. Si no tenemos solo Jesucristo en nuestras vidas, no hay camino. 한 군데 현장을 더 설명을 드릴게요. Voy a explicarles otro campo más. 오늘 기도 수천 말씀에서 나왔어요. Hoy en el diario de oración aparecía eso también. 교회 안에 제자가 있다고 얘기하시는 Dice 거예요. que hay discípulos dentro de la iglesia, ¿verdad? 저한테 한 명의 청년이 저희 집으로 놀러로 왔어요. Había un joven adulto que vino a mi casa. 제자인지 아닌지 체크해 보는 게 제가 이제 기도하면서 말을 걸어봤죠. Entonces, yo para ver si era discípulo o no, empecé a orar y le pregunté algunas cosas. 근데 표정이 아주 이상해요. Pero su cara era un poco rara. 전혀 제 말을 알아듣는 눈치가 아닌 거예요. No parecía entenderme. 그래서 복음을 다 전하니까 이 얘기 처음 들어봤다는 Y 거예요. le di el evangelio y dice, es la primera vez que lo escuché. 중직자 자녀인데요. Es un hijo de un líder de la iglesia. 교회에서 일도 열심히 하는데요. Se esfuerza mucho en trabajar en la iglesia también. 앞에 나가서 찬양도 하는데요. Incluso a veces dirige la alabanza. 중직자 자녀인데 시달리고 있었던 거예요. Es un hijo de un líder de la iglesia y estaba afligido grandemente. 저 중직자 아이 저런 문제가 있대라고 생각하시면 안 돼요. Entonces no pueden pensar, es que los hijos de los líderes de la iglesia también tienen esos problemas, ¿eh? 저는 그런 아이 만나면 하나님의 찬스 같아요. Yo cada vez que me encuentro con un joven así digo, esta es la oportunidad que Dios me 이 da. 아이 전도자구나. Dios levanta a esta persona como un evangelista. 그리스도가 오직 될 수 있는 하나님의 사인과 기회를 주셨구나. Es la señal que Dios le da para disfrutar de solo y del pacto de Cristo a esa persona. 걱정하지 마라. 지금부터 예배드리다가 네 문제 다 끝난다고 No te 얘기했어요. preocupes, da el culto correctamente y todos tus problemas se solucionan inmediatamente. 어느 정도 시달리냐? 귀에 대고 아빠를 찔러 죽이라고 사단이 얘기한대요. ¿Hasta qué punto estaba afligida? Dice que escuchaba en sus oídos que tenía que matar a su padre. 그 말이 힘이 있어서 칼에 손을 잡았대요. Y un día dice que llegó hasta tomar un cuchillo en sus manos. 그리고 하나님 앞에 막 자책을 했대요. Y dice que se arrepintió delante de Dios. 그런데 어김없이 사단이 그다음부터 뭐라고 얘기하냐면 Pero ¿qué le decía Satanás en esa situación otra vez? 아빠도 찔러 죽일라 했으면서 Si tratabas de matar a tu padre acuchillándole. 네 같은 게 살아서 뭐에 뛰어내려라고 얘기해요. Tú vas a vivir, tienes que suicidarte también.
그러면 그때 창문이 탁 열리면서 자기가 뛰어내리는 장면이 환상으로 보인대요. Y dice que vio una imagen, aunque no lo estaba haciendo, como se abría la ventana y se empezaba a tirar por el balcón. 듣고 있는데 기가 찬 거예요. Yo lo escuché y me sorprendí. 한 번도 누워서 자본 적이 없대요. Dice que nunca podía dormir tumbado. 교회 안에 이런 렘넌트 있었는데 제가 몰랐던 거예요. Quiere decir que habían remanentes en la iglesia así y yo no lo estaba sabiendo. 살펴보니 예배를 못 드려요. Pero me di cuenta de que no daba bien culto. 메시지만 선포되면 식은땀을 흘리고 Entonces, 뛰쳐나가요. daba culto, pero se ponía a sudar y tenía que escaparse corriendo, no podía estar. 이 살아있는 말씀이 혼과 영과 간자를 찔러 쪼개기까지 하는 거를 사단이 다 막는 거예요. Entonces, el Satanás está parando para que la palabra de Dios sea viva, eficaz y penetre en su vida completamente. 귀 한쪽이 안 들리는데 병원에 가서 의사한테 물어봤어요. Dice que no oía por un oído y fue al doctor, al hospital. 이유를 알 수 없대요. Pero no conocían la razón de por qué no oía. 복음이 쏟아지는 강단 앞에서 이 청년은 말씀을 못 듣고 있는 거예요. Entonces, en el mensaje que se está derramando, esta bendición del Evangelio, este joven no puede escuchar ese mensaje. 지금부터 너는 예배 드리다 죽어도 좋다. Yo le dije, escucha el mensaje del Evangelio, da culto, y si te mueres, te mueres. 아무리 힘들어도 예배 자리에서 일어나지 말아 했어요. Da igual lo que sea, tienes que tener la victoria en el culto, lo demás no importa. 죽으면 순교다 했죠. Pues si te mueres, eres una persona que eres un mártir y ya está. 그러니까 앉아서 버티기 시작하는 거예요. Entonces en ese momento se sentó y empezó a aguantar como podía. 그런데 복음 들으면 나아져야 되는데 얘가 어떻게 해서 나타났냐면요. Pero al escuchar el Evangelio tenía que curarse más, pero tenía dificultades. 손목을 그어서 나타난 거예요. Dice que empezó a ver otras cosas. 눈물로 기도했어요. Y oró y lloraba en lágrimas. 하나님 이 아이 영혼 살려달라고. De verdad, Dios salva a esta persona. 그런데요. 기적이 일어났어요. Pero se levantó un milagro. 예배 드리는데 어느 날 저한테 막 뛰어왔어요. Estaba en el culto y de repente un día vino corriendo hacia mí. 세상이 갑자기 왜 이렇게 시끄럽냐는 거예요. Dijo, de verdad el mundo, ¿por qué es tan ruidoso? 귀 한쪽이 열려버린 거예요. Ese oído se abrió. 하나님 말씀 듣다가 귀 한쪽이 열렸는데 얘가 놀란 거예요. Escuchando la palabra de Dios se le abrió su oído y él mismo se sorprendió. 어느 날은 천국과 지옥 얘기하고 그리스도를 얘기하는데 쓰러진 거예요. Un día hablaban del pecado del infierno, de Satanás y de todo eso, dice que se desmayó. 사단이 목을 조른대요. Porque dice que Satanás, como 말이 sentía 안 como Satanás 되잖아요. le oprimía su cuello. 말이 안 되잖아요. No tiene lógica, ¿verdad? 예배 드렸어요. Y dimos culto otra vez. 그러니까 다시 숨을 쉬는 거예요. Pero empezó a respirar. 방법은 하나뿐이다. Hay un solo método, le dije. 너의 상황 쳐다보지 말고 예배 드리라 했어. No mires tus situaciones, da culto nada más. 사단이 어떻게 속여도 눈 하나 깜짝하지 말고 그리스도 이름 붙잡으라 했어요. No te quedes atrapado por los problemas de Satanás, sino toma el pacto del Evangelio. 진짜 다 끝나버렸어요. De verdad ha consumado todo eso ya. 들리지도 보이지도 않아요. Ya no escucha ni ve estas cosas raras. 이 아이가 복음 듣고 나서 집에 피파가던 가족들이 돌아오기 Entonces, 시작했어요. este joven, cuando se sanó el problema este que le oprimía a Satanás por el cuello, su familia ha venido a los pies de Cristo ahora. 이렇게 복음 체험한 아이는 반드시 전도자가 돼요. Entonces, un joven que ha tenido esta experiencia absolutamente es un discípulo del evangelismo. 저 아이는 될 거야. Ese va a funcionar. 저 아이는 안 될 거야. Ese no funciona. 아니요, 그리스도 이름 체험할 기회예요. No, es la oportunidad todo para poder experimentar el nombre de 말씀으로 Cristo. 살려줘야 돼요. Tenemos que salvarles mediante la palabra. 그리스도면 돼요. Con Cristo se puede. 그 이름으로 체험한 아이가 군대 현장을 갔어요. Es alguien que experimentó esto, fue al campo en el servicio militar. 명절마다 제사장 차려놓고 사병들을 다 절하게 만드는 거예요. Entonces, en las festividades anuales, pues hacen diferentes rituales a los antepasados. 혼자 절 안 하고 버텼대요. Pero él, el único que no hacía esas reverencias. 이 우상 숭배가 어떤 재앙을 가져다 주는지 아니까요. Porque él sabe muy bien el problema que viene por la idolatría a los antepasados y a los muertos. 현장에 사람들이 어떻게 죽어간지 아는데 그 제사장에 절할 수 없잖아요. Entonces, él sabe cómo la gente en el mundo está muriendo, por eso no puede postrarse ante esos 그런데 antepasados muertos. 환관장의 다니엘처럼 하나님 은혜 주셔서 이 아이는 다 넘어가게 하셨어요. Pero Dios le dio gracia como a Daniel y pudo superar estas situaciones. 제대할 때 돼서 얘기하시더래요. 그 위에 대대장이 Entonces, en el momento que ya tenía que terminar su servicio militar, dice que uno de los generales le dijo algo. 너 제대하기 전에 이 현장에 도움이 될 만한 얘기를 해보라고 조언을 듣고 싶다고 얘기를 했대요. Queremos escuchar algo bueno que tú quieras decir a estas personas para poder ayudarles. 이 아이가 기도하고 한마디를 하기를 Entonces este joven oró y dijo algo. 대대장 여기는 다 좋은데 아이들에게 청년들에게 우상 숭배하게는 하지 마라고 얘기를 Y 했대요. dijo, está todo bien, pero por favor no permita que estos jóvenes hagan idolatría a los muertos y a los antepasados. 그러면 하나님이 대대장님 인기 좋게 해서 승진시켜 줄 거라고 얘기했대요. Entonces le dijo, Dios te va a llevar a un lugar más alto. 지 맘대로. Como él quería, dijo esto. 승진시켜준다는 말을 왜 했어라고 얘기했죠. Entonces, ¿por qué dijo que le iban a ascender a ese general? 그러니까 자기도 모르겠대요. Y dijo, no sé ni por qué lo dije. 어느 날 부대에 일일 멘토로 들어가게 됐어요. Pero un día fue a visitar a alguien ahí a la base. 아이들에게 다시 복음을 얘기하고 대대장을 만나러 갔대요. Entonces fue a visitar a los amigos, les predicó el evangelio y se encontró otra vez con ese general. 근데 대대장이 없더래요. Pero no estaba ya. 막 찾아서 어디 계시냐고 Y 물었대요. estaba buscándolo y dice, ¿dónde está? 진짜 승진해서 다른 부대로 De 가셨대요. verdad ascendió y se fue a otra base.
하나님이여 오직 그리스도 체험한 나실이 나의 한 명 통해서요. Entonces, Dios a través de un nazario que experimenta el pacto del Evangelio 현장의 재앙도 막으시고요. para los desastres del campo 그 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시고요. y permite que ni una de esas palabras caiga en tierra 왕을 상대하게 준비시켜 y 놓으세요. está preparándonos grandemente. 그 아이의 문제에 그리스도가 답이란 걸 알기만 하면 돼요. Solamente si conocemos que la respuesta para esos jóvenes es Cristo. 많은 일들이 있지만 제가요 어릴 때부터 앞에 목사님이 얘기하셨을 것 같아요. Tengo demasiadas cosas para contarles desde que era niña, pero pienso que ya mi papá, mi pastor, les dijo esto antes. 항상 교회 갔다 오시면 이렇게 기도를 해주시는 거예요 저희한테. Entonces, yo antes de ir a la escuela siempre mi padre oraba por mí. 그러면 저 기도 소리를 들으면서 잤어요. Entonces, yo cuando dormía, él oraba por mí, yo escuchaba la oración para dormir. 그럼 손을 얹고 저한테는 뭐라고 기도해 주셨냐면요. Entonces él ponía sus manos sobre mí y oraba. ¿Y saben lo que 제가 decía? 숫자를 모르는데 자리를 막 이렇게 누르더래요. Entonces, yo no conocía eso y él decía esas cosas. 그래서 피아노를 하게 해달라고 이렇게 손을 얹고 기도하셨대요. Entonces, él tocaba así diciendo, esta niña va a tocar el piano. 제 동생한테는 암송을 되게 잘하더래요. Entonces, mi hermana la pequeña, dice que memorizaba muy bien. 손을 얹고 이 아이는 언어를 하게 해달라고 하나님 앞에 Entonces, 기도했대요. como mi hermana la pequeña podía memorizar bien, dijo, Dios, haz que ella pueda aprender bastantes idiomas. 그럼 셋째 동생은 융통성이 하나도 없어요. Entonces, mi tercera hermana no tiene tampoco ninguna característica especial. 얘기하면 벽하고 얘기하는 것 같아요. Entonces, parecía que cuando hablaba con ella, hablaba con la pared, decía. 그래서 얘는 그냥 사회생활하지 말고 공부나 하게 해달라고 이렇게 기도를 Y 했대요. dijo, bueno, ella como no tiene una vida muy sociable, pues que estudie bien. 그리고 막내는 자폐가 되기 전이었어요. Y el pequeño era antes de que tuviera el problema del autismo que tiene ahora. 그래서 목회를 하게 해달라고 이렇게 Lloró para que 기도를 fuera un pastor. 그런 기도 소리를 듣고 자랐는데 복음 안에 들어오니까 이게 다 성취가 되는 거예요. Entonces, yo oraba, escuchaba la oración de mi padre antes de creer en este evangelio que queremos ahora y he visto como Dios lo está cumpliendo y lo ha cumplido en nuestra familia ahora. 돈이 많을 때는 이런 걸 하나도 배우지 못했었어요. Si hubiéramos tenido mucho dinero, no hubiéramos aprendido ni una sola de estas cosas. 근데 아버지가 목회 길을 가시고 Entonces, mi padre decidió, por la gracia de Dios, entrar por el camino del pastor 월급 70만 원 가지고 y tenía un salario de 700.000 wones al mes. 6식구가 한 집에 살면서 하나님이 일을 응답하시기 시작하는데요. Entonces, vivíamos 6 personas en esa familia, pero Dios comenzó a darnos respuestas. 복음 듣고 난 이후에 하나님 이걸 쓰시기 시작하는 Y 거예요. después de escuchar este evangelio, pienso que Dios obró de esta manera. 저는 갑자기 피아노가 너무 하고 싶은 거예요. Entonces, yo de repente quería tocar mucho el piano. 고등학교 때 선생님을 찾아갔어요. Y en primaria, en secundaria, fui a una academia. 그런데 손이 하나도 안 굳었더래요. Pero decía que no tenía bien las manos para tocar el 그래서 piano. 그때부터 피아노를 하게 됐어요. Pero en ese momento empecé a tocar el piano. 제 둘째 동생은 공부를 못했어요. Entonces, mi hermana, la segunda, no estudiaba muy bien. 성적 맞춰서 대학을 갔단 말이에요. Pero fue a la universidad por las notas que tenía. 그런데 갑자기 영어 공부를 해야겠다는 생각이 들었대요. Pero pensó, pues voy a empezar a estudiar inglés. 그래서 대학교 이후부터 영어 공부를 시작했어요. Y después de estar en la universidad empezó a estudiar inglés. 그런데요, 그게 한꺼번에 되는 게 아니잖아요. Pero eso no es que funcione así de repente. 그런데 통역을 해요. Pero ahora es intérprete también. 목사님 말씀하신 거 바로 Lo que el 통역하고요. pastor predica, ella lo interpreta al inglés ahora. 대기업의 면접관이에요. Entonces tiene un buen trabajo ahora. 영어 채점해요. Está trabajando, está vendiendo. 우리 서로 해요. Entonces, 얘기해요. de verdad nos vemos así nosotras. 우리는 하나님이 키웠다라고요. Dios nos ha levantado, decimos nosotras. 이게 기적이잖아요. Dios nos ha criado, esto es un milagro. 그럼 제 셋째 동생은요. Y mi tercera hermana, 공부를 얘도 못해요. ella tampoco estudia bien. 게다가 벽이에요. Ella es una pared. 융통성이 너무 없잖아요. No tiene nada, no es sociable. 중학교 때 복음을 듣고 자기는 의사를 하겠다는 거예요. Escuchó el evangelio cuando era niña y dijo, voy a ser doctora. 적성 검사를 하면 언어 쪽으로 100% 나와요. Pero cuando le hicieron análisis de un test de carácter, era más centrada en que podía aprender idiomas al 100%. 그런데 의사는 수학을 잘해야 된단 말이에요. Pero sin embargo, los doctores tienen que saber más matemáticas que 돈이 idiomas. 없어서 학원을 못 다니잖아요. Pero nosotros no teníamos dinero para que ella fuera a una academia. 그러면 방문을 이래 열어보면 너무 불쌍한 거예요. Entonces estaba en la habitación y a mí me daba mucha lástima ver a mi hermanita así. 엉덩이를 쳐들고 교과서를 보고요. Entonces ella se sentaba y veía su libro 그 다음에 이제 성경책을 읽어요. y leía la Biblia. 그래도 안 되니까 너무 괴로워서 울고 있어요. Y como tampoco funcionaba, se ponía a llorar sola ahí. 우리 너무 불쌍하다는 생각을 했어요. Y yo dije, me da lástima de verdad. 포기해라 했어요. Le dije, bueno, abandona 안 porque no vale. 된대요. 하나님 주신 꿈이래요. Ella dice, no, es el sueño que Dios me va a dar. 와, 말 안 통한다 Y 생각했어요. dije, contigo no comunica nadie, ¿eh? 그런데요, 의사가 됐어요. Pero es una doctora ahora. 저는 절대 불가능이 가능된다는 말이 복음 선교 속에 있다고 생각해요. Quiere decir que dentro del Evangelio y las misiones, lo que es absolutamente imposible es absolutamente posible. 의사 졸업식 날 목회자 자녀는 얘밖에 없어요. Entonces, no hay ninguna doctora como ella que sea hija de pastor.
눈물이 막 나는 거예요. se me saltaban las lágrimas. 하나님이 이 아이를 이렇게 키우신 게 뭐 때문일까 기대를 하게 됐어요. ¿Por qué Dios ha levantado esta familia, estos jóvenes así? De verdad tengo esperanza por eso. 그런데 그렇게 어려운 게 복음 각인했던 시간인 것 같아요. Pero fue un tiempo difícil en un principio, pero fue el tiempo que pienso en el que Dios nos hizo grabar el Evangelio. 의사가 딱 되고 나니까 복음 들을 시간이 없는 거예요. Como ahora es doctora, no tiene tiempo para escuchar el Evangelio. 응급실에 있다가 겨우 살려고 메시지를 탁 꼽으면요. Entonces, si está en la sala de urgencias y escuchando el mensaje ahí, 류 목사님이 너무 짜증난대요. dice que el pastor Ryu le molesta lo que dice. 맨날 의사가 고치지 못하는 병이란대요. Porque el pastor Ryu dice siempre que los doctores no saben sanar a sus pacientes. 의사는 모른다고 얘기한대요. Dice, los doctores no saben lo que les pasa a los pacientes. 내가 어떻게 의사가 됐는데 메시지는 이렇게 나오냐는 거예요. Dice, yo soy doctora y ¿cómo puede decir el pastor esto en sus mensajes? 융통성 없다 했잖아요. Entonces yo les dije, ya no tiene tampoco una vida muy sociable. 어느 날은 진짜 화를 내는 거예요. Pero un día se enfadó muchísimo. 랩넌트 대의 주제가 들어봤냐는 거예요. Me dijo, ¿has escuchado la canción de la Conferencia Mundial de Remanentes? 의사가 고치지 못하는 병이라고 노래까지 부른대요. La canción del año pasado es las enfermedades que los doctores no pueden curar. 왜 이러냐는 거예요. ¿Por qué hace esto con nosotros? 그래서 제가 있어보라고 하나님의 계획이 있지 않겠냐고 Yo le 얘기했어요. dije, no te preocupes, Dios tiene que tener un plan con esto también. 근데 반드시 하나님이 일하세요 그 이후로. Pero Dios está obrando después de esto. 병원에 환자 한 명이 들어왔어요. Entró un paciente al hospital, 구토를 하는데 이 구토가 멈추지 않는데요. tenía vómitos y no los paraban, no los podían parar. 약을 먹어도 멈추지 Ni 않는데요. aun con medicamentos podían parar esos vómitos. 그래서 이 아이가 보니 위에서부터 약을 다 썼는데 더 이상 할 수 없으니까 제 동생 차례에 이 환자가 온 거예요. Entonces utilizaron todo el medicamento, lo que podían, pero no podían hacer nada más, entonces le pasaron el paciente a mi hermana. 그날 퇴근하는 길이었어요. Era el momento en que se tenía que ir hacia casa. 그 환자 보호자가 달려와서 한 번만 고쳐달라고 얘기하더라고요. Entonces, la persona que iba acompañando a ese paciente le dijo, por favor, sane a mi hermana. 밑에 자녀가 있으니까 가정이 어떻겠냐고 Y 얘기했어요. dijo, ella tiene problemas y tiene hijos pequeños, ¿qué va a pasar con ellos si muere? 제 동생이 할 말이 없어서 저 예수 믿는데 오늘 교회 가서 기도해 주겠다고 얘기했대요. Entonces mi hermana dijo, bueno, yo soy creyente, voy a la iglesia y voy a orar por ella en el día de hoy. 그리고 진짜 퇴근하고 교회 가서 기도했대요. Y de verdad terminó su trabajo y fue a la iglesia y oró. 그 다음날 출근을 했죠. Y al día siguiente pues fue a trabajar, ¿verdad? 병원에서 난리가 났어요. Y hubo algo grave en el hospital. 구토가 멈춰버린 거예요. Se había parado los vómitos. 놀래서 차트를 봤대요. Entonces vio la carta del paciente, sorprendida. 구토가 멈춘 시간을 보니까 자기가 교회에서 기도하던 시간이에요. Vio que exactamente el momento que separó los vómitos de este paciente es el momento que ella estaba en la iglesia orando por esa persona. 그래서 복음을 전했대요. Entonces, ¿qué hizo? Por supuesto que fue y le predicó el evangelio. 이 문제가 그리스도를 알아야 되는 문제라 했대요. Es un problema que tú tienes que conocer a Cristo esto. 그런데 혹시 다락방이세요라고 묻더래요. Entonces le preguntó, ¿eres de Darakpan? 아, 또 이단이라고 들키는가 보다 했죠. Ay, ya me han pillado, van a decir que soy herejía, ¿verdad? Pensó. 근데 그게 아니라 Pero no es por eso. 이 복음을 들었던 사람인 Es 거예요. una persona que ya había escuchado este evangelio de Darakpan. 내가 이 복음 떠나 있었는데 다시 회복하겠다고 Entonces dijo, 얘기하더래요. yo había escuchado este mensaje, estaba separada, pero voy a volver a escucharlo y restaurar esto. 언니야, 의사가 고치지 못하는 병 무슨 말인지 알겠대요. Y me dijo, hermana, ya sé lo que quiere decir las enfermedades que los médicos no podemos curar. 그때부터 병원에 구토하는 환자는 다 제 동생한테 보낸대요. Desde aquel día, todos los enfermos que tienen vómitos graves se los envían a mi hermana directamente. 전산의 주치 박영은 이름 적는 순간 구토가 멈춘 환자도 있대요. Entonces, hay algunos pacientes que tienen bastantes problemas y tienen algunos problemas graves en el estómago y se los envían a ella también. 우리 진짜 우리의 직업은 하나님이 전도 선교 때문에 주셨다라고 서로 얘기했어요. Entonces, yo hablé con mi hermana diciendo, de verdad, el trabajo que tú tienes, tanto el como que tengo yo, Dios nos lo ha dado para que hagamos el evangelismo en las misiones y ya está. 어느 날 환자 한 명이 또 들어왔어요. Otra vez tuvo otro paciente. 심장을 발작하는데 하룻밤에 30번씩 발작을 한대요. Tenía unos problemas de corazón y tenía esos problemas como 30 veces en una noche. 그러면 팔이 부러져라 푸시를 한대요. Entonces tenían que hacerle reanimación. 그날 당직인 간호사와 의사는 진짜 죽어난대요. Pero sin embargo, la enfermera y el doctor que trataban a ese paciente estaban demasiado cansados de tantas veces que le tenían que reanimar. 그런데 제 동생이 당직 날이었어요. Y era el tiempo de mi hermana, el turno. 한 번도 발작을 안 한 거예요. Ni una sola vez tuvo una reacción con su corazón. 그래서 의사들 카톡방에서 난리가 났어요. Entonces tienen un chat en el cacao, en los doctores, y dijeron eso ahí. 영원히 하나님께 영광을 뭐 Entonces, 이렇게 얘기하더래요. La gloria de Dios se revela a través de esta chica que hace estas cosas tan grandes. 저 아이가 다니는 교회를 조사해라 뭐 이렇게 됐대요. Entonces tenemos que levantarla como la mejor doctora y cosas así. 그런데 그게 한두 번이 아니었대요. Pero no ha sido una o dos veces nada más esto. 이상해서 차트를 봤대요. Dice que fue algo raro y miró la carta de escrituras que tienen los pacientes 언니야 너무 부끄럽고 가슴이 아파라고 얘기하는 y me 거예요. dijo,
Me duele mucho mi corazón por esto. 직업이 목사더래요. Dice, el trabajo de esta persona es un pastor. 언제부터 이렇게 발작하기 시작했냐고 의사가 물었겠죠. Y por supuesto que el doctor, como doctor, le dijo, ¿desde cuándo comenzó a tener estos problemas usted? 차트에 성도와 상담하다가 시작됐다라고 적혀 Y 있어요. en su tarjeta de paciente decía, en el momento que tuve consejería con mis pacientes, con mis creyentes, empecé a tener problemas de corazón. 정말 목회자들이 힘들고 교회가 무너져가고 있는 시대를 살고 있는 건 맞는 것 같아요. De verdad pienso que es una época en que estamos viviendo en la cual las iglesias y los pastores están derrumbados completamente. 답이 없고 답을 줄 수 없어서 갈등 속에서 재앙 속에서 후대들도 죽고 있는 건 확실한 것 같아요. Tengo la seguridad de que es una época en la cual las personas no tienen el evangelio, no tienen la respuesta y están muriendo las siguientes generaciones ya. 여기 있는 우리가 말씀을 보고 우리를 쳐다보지 말고 하나님 말씀 바라보며 따라가야 될 것 같아요. Entonces pienso que no tenemos que escuchar la palabra para mirar nuestro propio ombligo, sino que tenemos que escuchar la palabra de Dios para mirar la gente en el campo que está muriendo. 대단한 전도를 하는 게 아니라 그리스도의 증인이 필요해요. No hacen falta personas que hagan un gran evangelismo, hacen falta testigos de Cristo. 그 어떤 사람 만나도 그리스도가 답이라는 한 사람이 필요해요. Y hacen falta personas que puedan dar la respuesta de que Jesús es Cristo. 하나님의 말씀으로 힘없고 이 힘으로 현장 가서 현장에 올인하고 올아웃하고 올 체인지 할 사람이 Entonces, 필요해요. hacen falta personas que tengan esta respuesta en el campo, que lo pongan todo dentro, que lo saquen todo hacia afuera y que lo cambien todo en el campo. 하나님이 올 블레싱 모든 걸 몰아서 축복하시는 것 Y 같아요. Dios en ese momento todas las bendiciones nos las va a sobreabundar en nuestras vidas. 저는 제가 있는 현장이 너무 싫었거든요. El campo que yo estaba antes no me gustaba nada. 피아니스트가 하고 싶었지 학원이 하기 싫었어요. Yo quería ser pianista, no una profesora de piano en una academia. 잠시만 하다가 유학을 갈 거라고 꿈을 꿨어요. Yo dije, bueno, voy a tener la academia un poco para ganar dinero e ir a estudiar al extranjero. 문화사역이 하고 싶었어요. Quería hacer gran cultura. 청소년 사역하고 싶지 어린아이들 만나고 싶지 않았어요. Yo quería hacer el ministerio con los jóvenes, pero no hacer clases de piano con niños pequeños. 그런데 지금 17년째 하고 있어요. Pero ahora estoy haciendo este trabajo por 17 años ya. 하나님은 제가 그 자리에 있기를 원하셨어요. Porque Dios desea y sigue deseando que yo esté en ese lugar. 처음 학원을 하고 있는데 주위에서 우리 학원을 문 닫게 해주겠다는 거예요. Entonces, estaba haciendo ese trabajo y a mi alrededor decían que iba a cerrar yo. 너무 무서운 거예요. Tenía un poco de miedo bastante. 제게 힘이 없잖아요. No tengo fuerzas. 그래서 제가 하늘 배경 앞에 서기로 했어요. En ese momento me puse frente al trono celestial. 아침 8시 되면 학원 현장에 나갔어요. A las 8 de la mañana salía a la academia 하나님 앞에 예배 드렸어요. y yo daba culto delante de Dios. 하나님 주신 힘 아니고는 제게 힘이 없었어요. Porque si no es por el poder de Dios, yo no tengo fuerzas. 그리스도로 답을 냈어요. Tuve la respuesta mediante Cristo. 그렇게 고백하고 학원을 매일매일 했어요. Y con esa respuesta, obteniendo eso, fui a la academia día tras día. 저희 학원이 어떤 위치에 있었냐면요. Y aconteció algo en nuestra academia. 학교가 있는 정문 앞에 있어야 학원이 잘 되잖아요. Entonces, las academias que funcionan bien son las que están frente a la puerta de alguna escuela. 근데 저를 핍박하던 학원들은 학교 정문 앞에 있고요. Entonces, las academias que me critican fuertemente están justo enfrente de las escuelas buenas. 저는 저기 담벼락 끝에 있는데 Yo 학원이 estoy allí 있었어요. en el final de esa calle. 매일 예배 드리고 있는데요. Pero doy culto todos los días. 어느 날 동네 주민이 뛰어들어오는 거예요. Un día los jóvenes del barrio empezaron a entrar. 그러면서 저보고 학교에 돈을 가지고 갔냐요. Y me decían, ¿te has llevado el dinero de la escuela o qué? 아, 그런 적 없다고 Yo 얘기했죠. dije, no he robado nunca nada de eso. 알고 보니까 학교에서 멀쩡한 교문과 담을 다 부순 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había corrido un rumor extraño de esas cosas en la escuela. 그리고 학교 정문을 저희 학원 앞에 내는 거예요. Entonces, en ese momento estaban las otras academias enfrente de la escuela. 전 너무 기적 같은 거예요. Y era un milagro eso. 하나님이 역사하고 계시구나 Ah, de 생각했죠. verdad, Dios está obrando. 아이들이 하나 둘씩 막 들어오는 Y 거예요. poco a poco los alumnos empezaron a entrar a la academia. 너무 감사해서 하나님 앞에 여름 성경학교를 했어요. Entonces, estaba tan agradecida y hice una escuela especial para entrenar a estos jóvenes en verano. 목사님 모시고 메시지 했어요. Y pedí al pastor que viniera para dar el mensaje. 어린이 찬양 가르쳤어요. Y les enseñé las alabanzas de los niños. 그리고 찬송가 다 외우게 해서 집에 Y 보냈어요. les hice que memorizaran bastantes himnos también y fueron 아무도 a casa. ya. 전화 걸려오는 사람이 없었어요. No había ningún problema porque aprendieran alabanzas tampoco. 그렇게 인원이 한 120명까지 늘게 Y 됐어요. juntamos a unas 120 personas ahí. 아, 이제는 난 지역을 대표하는 학원이 된 거구나. Y yo dije, ay, ya verdad, tengo una academia que es representativa en esta región. 전도운동도 하면서 Haciendo el movimiento del evangelismo, 이걸 빨리 해서 여기를 팔고 나가야겠다라는 생각을 dije, 했어요. voy a hacer esto rápidamente aquí, vender este edificio y irme a otro lugar mejor y más grande. 그게 제 응답인 줄 알았다니까요. Pensé que esas eran mis respuestas. 하나님이 저에 대한 계획을 제가 꿈꿨다니까요. Yo pensaba cuál era el plan que Dios quería para mí. 이건 응답이고 이건 응답 아니라고 생각했어요. Ah, estos son respuestas y esto no, pensaba así antes. 드디어 이 학원을 살 사람이 나타난 거예요. Pero finalmente hubo una persona que quería comprarme la academia, 엄청난 돈을 주겠대요. que me daría grandes cantidades económicas. 너무 me dijo. 기뻐서 계약하러 나갔어요. Y fuimos para hacer el contrato.
그런데 계약하는 날 안 나타나는 거예요. Pero el día que fui a hacer el contrato, esta persona no apareció. 왜 안 나타나냐고 전화를 했어요. Le dije, ¿por qué no estás aquí? 너무 큰 돈이어서 미안한데 점쟁이 집에 갔대요. Ah, es que como es un dinero tan grande, perdón, pero he ido a casa de un adivino para preguntarle esto. 그런데 점쟁이가 하는 말이 Y entonces el adivino ese le dijo, 그 여자 하니까 되지 네가 뭐 말아먹는다라고 얘기를 했대요. entonces esa mujer te está vendiendo esto por un precio muy caro, le dijo. 너무 화가 나는 거예요. Me enfadé muchísimo. 하나님이 내게 이렇게 응답하시면 안 되지라는 생각을 했어요. Y yo dije, Dios no me puede responder así. 그렇게 계약할 때마다 하나님 다 막으시는 거예요. Entonces cada vez que tenía una puerta, Dios paraba esas puertas. 그런데 어느 날 옆에 학원에 학부모가 저희 학원으로 옮겨왔어요. Pero un día unos papás que tienen a su hijo en una academia de al lado vinieron a mi academia. 왜 거기 다니지 우리 학원으로 왔냐고 물었죠. Y le dije, ¿por qué no van a la academia de al lado y vienen a nuestra academia? 그 원장하고 싸웠다는 거예요. Y dice que se peleó con la directora de la academia de 왜 al lado. 싸웠냐고 Y le 물어봤어요. dije, ¿por qué? 자기가 주술을 하는 사람이래요. 주술, 점. Ah, dice que es una persona que hace como adivinación, como magia. 그 옆에 피아노 원장이 제 이름으로 점괘를 내보라고 했대요. Entonces en ese momento esa persona de la academia le dijo que hiciera como una adivinación con el nombre de ella, de esta anciana que tenemos aquí. 그래서 제 이름으로 점괘를 냈다는 거예요. Entonces dice que con mi nombre pues hizo esa adivinación, esa brujería. 그 점괘 내용이 Y el contenido, 저 여자는 하늘에서 도와주고 있다라고 나왔대요. a esta mujer le están ayudando desde el cielo, dijo. 맞잖아요. 기분이 좋은 거예요. Me gustó mucho eso. 왜 옮겼어라고 물었죠. Y les dije, ¿pero por qué han venido hasta aquí? 그러니까 그 옆에 학원 원장이 너의 능력으로 저 학원을 이길 수 있게 주술을 걸어달라고 얘기를 했대요. Entonces ese adivino le dijo, tienes que hacer como otro exorcismo para poder vencer a esa otra persona que tiene ese poder de la ayuda del cielo. 무슨 그런 주술을 거냐고요. ¿Pero cómo hacen esas cosas? Dije yo. 그래서 어떻게 됐냐고 물었죠. Y le dije, ¿qué pasó? 미안한데 절대 저 여자는 하늘에서 도와주기 때문에 이길 수 없다라고 점괘가 나왔대요. Entonces el adivino dijo, perdón, pero por mucho que queramos tratar de superar a esa mujer, como esa persona le ayudan desde el cielo, no podemos vencerle. 기분이 나쁘지 않은 거예요. Por supuesto que no me sentí nada mal, ¿eh? 그래서 목사님한테 전화를 했어요. Y llamé al pastor. 귀신도 날 알아봤다면서. Y dije, es que los demonios han oído ya. 네, 목사님이 저한테 화를 버럭 Y el 내시는 pastor se enfadó que no se imaginan. 지금까지 하나님 말씀이 나올 때는 뭘 들었냐고. A ver, hasta ahora que has escuchado la palabra de Dios, ¿qué has entendido? 귀신 말에 은혜 받냐고. ¿Cuánto has visto los demonios tú? A ver. 제가 회개했어요. Y me arrepentí. 하나님 말씀을 들었어야지. De verdad tengo que escuchar la palabra de Dios. 그렇게 해서 지금까지 있는데요. Y continúa hasta ahora. 어린이 때 만난 아이들이 17년 되니까 청년이 되어 있어요. Hay niños que tenía como alumnos en mi academia hace 17 años y ahora se llaman jóvenes, ¿verdad? 그 안에서 있던 재앙이 나이가 지금 신학교 가 있어요. Hay uno de esos jóvenes que estaba en aquel momento ahí, ahora está en el seminario teológico. 저는 전도운동을 구경만 해도 감사하다고 Yo estoy de 생각했거든요. lejos mirando el movimiento del evangelismo y solamente de eso estoy agradecidísima. 제가 전도운동 뛰지 않아도 좋다. 이 안에만 있어도 좋다라고 Yo digo, 생각했거든요. bueno, aunque yo no sea las personas que están en el frente del movimiento del evangelismo, esté desde atrás aquí, viendo lo que pasa, estoy contenta con eso ya. 제게 응답과 역사가 없을 때도 저는 하나님 말씀이 Entonces, 좋았어요. cuando yo no tengo obras ni evidencias, también me encanta tomar la palabra de Dios. 그 조그만 학원 안에 앉아 있는데 17년 동안 전도의 여정을 걸은 것 같아요. Yo he estado 17 años en esa academia y he visto ese itinerario del evangelismo para mi vida. 제 기준에 응답이다, 응답 아니다라고 튀어나왔으면 어떡할 뻔했어요. Entonces, si hubiera pasado conforme yo pensaba que eran respuestas o no, ¿qué hubiera pasado? A ver, 그 안에 붙어 있기만 했는데요. solamente estuve en ese lugar. 그리스도로만 힘을 얻었는데요. Solamente recibí la fuerza mediante Cristo. 아무도 날 도와주지 않았는데요. Nadie me ayudó. 하나님의 말씀만 제게 답이 됐는데요. Pero solo la palabra de Dios es la respuesta para mi vida. 하나님이 제자도 일으켜 Y 주시고요. Dios también levanta discípulos. 재앙도 막고요. También para los desastres. 제가 가고 싶은 학교 현장도 하나님 살리시는 걸 Y 보게 también Dios salva 해주세요. las escuelas donde yo estoy yendo. 지금 와서 보니까 Y ahora viendo todo esto, 안 되는 게 응답이었어요. lo que no funcionaba anteriormente son todo respuestas. 제가 연약한 게 너무 도움이 된 거예요. Entonces todas las debilidades que yo tenía han sido de gran ayuda para mí. 이런 저에게도 시험이 들 때가 있단 말이에요. Yo que soy así, pues por supuesto que a veces también tengo conflictos o tengo pruebas. 저는 시험이 들면 다른 사람한테 얘기하지 않아요. Cuando yo tengo pruebas no lo comento con nadie.
저한테 바른 말을 해줄 수 있는 목회자에게 전화를 해요. Llamo a un pastor que me puede decir las cosas correctas que necesito escuchar. 목사님이 아시다시피 걸어다니는 강대상이거든요. Entonces, como ustedes saben muy bien, es un pastor que está en el púlpito. 제가 어떤 얘기를 해도 기도하라고 얘기를 하세요. Pero él me dice siempre lo mismo, ora. 제가 어떤 얘기를 해도 예배드리라고 No 얘기하세요. importa lo que le diga, me dice, ora y da culto. 공감 좀 해주면 좋은데 Me 안 gustaría 하세요. que estuviera un poquito de acuerdo con lo que le digo y me entendiera, 제가 아기 놓는데도 오셨었어요. pero vino una vez a este lugar. 너무 배 아파서 아프다고 얘기를 했죠. Entonces le dije, me duele mucho mi estómago. 그러니까 호흡해라는 거예요. Y me dijo, pues haz la respiración abdominal y ya está. 아니, 공감을 해줘야 되는데. Me tenía que entender un poquito, pero ni eso. 그런데 제가 거기에 말씀을 드려요. Pero le dije esto. 그게 저한테 득이 돼요. Eso fue la oportunidad para mí. 얼마 전이었어요. Fue hace muy poco tiempo esto. 제가 되게 속상한 일이 있었어요. Hubo un acontecimiento de verdad bastante penoso para mí. 제가 하지 않았는데 제가 했다가 된 거예요. No lo hice yo, pero aparentemente lo dijeron como si yo lo hubiera hecho. 너무 억울한 거예요. Me daba demasiada lástima y rabia. 그런데 류 목사님 말씀처럼 목회자 자녀니까 무슨 말을 할 수가 없어요. Pero como dice el pastor Ryu, soy hija de pastor, no puedo decir nada tan fácilmente. 그래서 목사님께 말씀을 드렸어요. Y le dije esto al pastor. 내가 한 게 아니라고. No lo he hecho yo en verdad. 그런데 목사님이 네가 잘못했다라고 Y el 얘기하시고 pastor me dijo, lo has hecho mal tú. 썽이 나는 거예요. Y dije, no, no lo es así. 100% 내가 한 게 아닌데 자꾸 저보고 잘못했대요. Al 100% yo no lo he hecho, pero me dijo, tú tienes la culpa. 네 얘기를 자꾸 하지 말라는 거예요. No hables las cosas desde tu propia perspectiva. 상처받은 사람에게 네 얘기하고 너를 억울하게 하는 사람한테 네 얘기하지 말라는 거예요. A esa persona que tiene heridas, no le digas tu situación que te da lástima ni tu situación personal. 100% 너의 잘못이라는 Al 거예요. 100% es tu culpa. 답이 없잖아요. No tenía respuesta ya. 하나님 앞에 엎드려 기도했어요. Entonces me postré delante de Dios y me puse a orar. 너무 힘들고 괴로운데 은혜는 되기 시작하는 거예요. Entonces era muy difícil y tenía mucha frustración, pero empecé a recibir la palabra y la gracia de Dios. 그 주에 류 목사님 메시지에서 뭐라고 나왔냐면 첫 판부터 Y el pastor Río en aquel momento, ¿qué es lo que decía desde el principio? 저는 저희 아이가 밖에 나가서 무슨 일이 터지면 저희 아이의 잘못이라고 얘기합니다라고 Entonces, yo, por 말씀하시고 ejemplo, cuando mis hijos están fuera de casa y hacen algo, sea lo que sea, yo digo, ellos tienen la culpa. 비서실에서 무슨 일이 생기면 비서실 잘못이라고 얘기합니다 하시는 Entonces, por ejemplo, en la oficina de secretarios del presidente, si pasa algo, ellos tienen la culpa como secretarios principales. 저도 그렇게 컸습니다라고 얘기하시는 Yo 거예요. me crié así y pienso que es así la cosa. 그러면서 그때 그게 지도자 훈련입니다 얘기하시는 거예요. Pero el pastor decía, ese es el entrenamiento para ser verdaderos líderes. 그때 저희 아버지 말씀이 생각나는 거예요. En ese momento me acordé de lo que mi padre 너 nos decía. 전도운동 안 할 거냐고 얘기하시는 ¿Tú no vas a hacer el movimiento del evangelismo o qué te pasa? 네 얘기해서 언제 전도운동 할 거냐고. ¿Cuándo vas a dejar de hablar de ti misma y hacer el movimiento del evangelismo? 그 사람은 얼마나 고통 속에 있겠냐고 ¿Hasta 얘기하시고. qué punto esa persona está en sufrimiento para hacer lo que está haciendo contra ti? 그리고 선교대회를 갔어요. Y fui a la Conferencia Mundial de Misioneros. 제가 그 억울한 사건 이후로 예수님만 생각하기로 결론 En esa 내렸거든요. situación tan compleja, solamente pensé en el nombre de Jesucristo. 이 문제가 어떻게 하나님 응답하실까 하니까 답이 안 나오는 거예요. No veía la respuesta de cómo Dios me respondería ante ese problema. 아니 그리스도면 다 된 거지 않냐. ¿Con Cristo no lo tenemos todo ya? 그러면 이거 놔두고 나는 예수님으로 행복해야겠다고 Entonces, 생각했어요. ¿tengo que ser feliz con Jesucristo solamente o no? 그래서 그리스도만 계속 묵상했어요. Entonces solamente medité en Cristo nada más. 염려를 버렸어요. Entonces tiré todos mis temores nada más. a un 그런데 lado. 선교대회를 ¿Y 갔더니 qué hice? Fui a la conferencia de misioneros 선교는 영적 전쟁이라고 y en 얘기하셨어요. la conferencia de misioneros nos habló de que es una batalla espiritual. 사단하고의 싸움도 아니고 나 자신하고의 싸움도 아니다. No es la batalla contra Satanás ni contra mí. 옳은 싸움이다라고 Es 얘기하시는 una batalla 거예요. de ponerlo todo dentro. 저 너무 답이 되는 거예요. Y fue la respuesta para mí. 그래, 어떤 문제가 생겨도 내가 예수 바라볼 수 있으면 이 싸움은 이기는 거야라는 Está 생각. bien, si en cualquier situación yo puedo hablar de solo Jesucristo, estoy venciendo en ese problema. 그 기도해야겠다는 생각을 했죠. Entonces pensé, voy a orar. 그런데 또 선교대회에서 목사님 말씀하시는 Y otra 거예요. vez en la conferencia de misioneros el pastor dijo esto. 기도 안 하는 사람은 이런 사건이 생겼을 때 저 사람은 복음 몰라서 저래라고 판단한대요. Las personas que no conocen el Evangelio, cuando tienen una situación, dicen, por culpa de esa persona esto es así. 저 사람이 복음을 못 깨달아서 저렇다라고 결론을 내린대요. Y tienen la conclusión de decir, porque esta persona no conoce el Evangelio, es así, así, así. 그런데 기도를 하면요. Pero si sin embargo oramos, 나에 대한 다른 길이 보인다라는 거. vamos a ver otro camino que Dios tiene para nosotros. 저는 너무 답이 됐어요. Eso fue una gran respuesta para mí. 제가 이 사건이 생겼는데 이걸 어떻게 할지 생각 안 하고 예수만 올인하는데요. Tuve ese acontecimiento, no pensé en nada más, solamente tuve todo dentro de Jesucristo. 힘이 되는 거예요. Pero fue una gran fuerza para mí. 내가 어떤 현장을 뛰어야 될지 다른 길이 보이는 건 거예요. Vi ese otro camino por el cual yo tengo que ir hacia el campo, en verdad. 저 사람이 맞다 아니다. No es que esa persona lo haga bien o mal, 내가 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다. no es que yo lo tengo que hacer así o de otra manera.
그게 중요한 게 아니고 나에 대한 답이 보이기 Eso no 시작하는 es lo 거예요. importante, sino comencé a ver la respuesta concerniente a mí. 목회자 자녀였기 때문에 갈등이 있었단 말이에요. Yo pues soy hija de pastor y tengo bastantes conflictos, tuve bastantes conflictos. 제가 청소년 때 밖에서 있는 문제는 겁이 안 났어요. Entonces yo cuando era adolescente no tenía preocupaciones o temor de los problemas fuera de casa, 왜냐하면 하나님이 내 편인 게 확실하니까. porque tenía la seguridad de que Dios está siempre a mi lado. 근데 어린 마음에 교회에서 어른 때문에 마음이 힘들 때는요. Pero a veces en la iglesia, cuando somos niños, hemos tenido dificultades por las situaciones de los adultos, 정말 갈등되는 거예요. pero de verdad tenía grandes conflictos ahí. 왜냐하면 저 사람도 하나님의 자녀고 Porque él también es un hijo de Dios, 나도 하나님의 자녀인데 yo también soy un hijo de Dios. 저분이 교회 일 더 많이 하시고 하나님이 보시기에 저 사람 편을 들 것 같은 마음이 든 거예요. Esa persona también es un hijo de Dios y podemos ver que por un lado Dios está de su lado, entonces ¿qué 교회 pasa 안의 con los dos? 갈등에는 답이 안 나는 거예요. En esos conflictos no tenía la respuesta. 그런데요, 다 크고 나니까 그 갈등했던 게 그래서 하나님만 바라봤던 게 저한테 너무 답이 됐어요. Pero después de que he crecido me he dado cuenta que el mirar solamente a Dios es la verdad la única respuesta. 지금 생각하니까 하나님 저를 사랑하고 계셨어요. Y yo me doy cuenta ahora de que de verdad Dios me estuvo amando desde ahora y me está amando. 웬만해서는 시험 들지 않아요. Entonces ya por casi nada tengo conflictos. 너무 힘들면 가만히 있는 건 잘해요. Y si hay una dificultad muy grande, pues me quedo quieta y ya está. 그런데 예배 말씀과 Pero la palabra del culto 기도와 전도 속에 모든 게 다 있다는 거는 quiere decir que 확실해요. dentro de la palabra, la oración, el evangelismo y el culto está todo. 저희 남편이 청년들을 다 모아놓고 한번 얘기를 하는 거예요. Una vez mi esposo juntó a los jóvenes adultos y les decía esto. 우리가 장작이라고 치면 교회는 아궁이다라고 얘기하는 거예요. Entonces podemos ver las situaciones que tiene la iglesia viendo las situaciones que tenemos nosotros. 장작이 아무리 자기가 잘 타도 아궁이 안에 있으니까 탄다는 거예요. Entonces, pues la situación de personal puede ser esta, pero la situación de la iglesia va a ser otra diferente. 그 장작이가 자기가 잘 탄다고 아궁이 밖을 뛰쳐나오면 그 장작은 타지도 못하고 꺼진대요. Entonces, sin embargo, si algo lo podemos hacer nosotros, pero otros no lo pueden hacer, eso se va a parar. 그런데 아궁이 안에 있으면 다 타서 수치될 때까지 다 탄대요. Pero sin embargo, habrá otras cosas que no van a poder funcionar por sí solas dentro de la iglesia. 옆에 젖은 나무 장작이 와도 불이 붙는데요. Entonces, por ejemplo, si hay un bosque y se incendia un árbol, se van a quemar todos los demás árboles. 그런데 아궁이 밖을 나가면 젖은 장작이 오면 꺼진대요. Pero sin embargo, si esos árboles no están pegados y cortamos esa línea de árboles, va a pararse el fuego. 교회의 축복이 중요하다고 설명을 하는 Entonces, 거예요. estaba explicándoles las bendiciones de la importancia de la iglesia y la esencia de la iglesia. 우리가 잘나서 이 응답을 받고 있는 게 아니고 하나님이 교회를 사랑해서 이 응답을 주시는 Entonces, 거예요. nosotros no es que seamos buenas personas y seamos mejores y Dios nos dé bendiciones para ser iglesia, sino es que Dios ama esta iglesia y la bendice para que sea la iglesia representativa. 아궁이 속에 있어야 되는 것 같아요. Entonces, tenemos que estar dentro de esas bendiciones de Dios. 그 안에 있으면 젖은 장작도 같이 탈 수 있는 것 Y si 같아요. estamos dentro de esas bendiciones de Dios, incluso los que lo hacen mal van a poder venir dentro de eso después también. 제가 제 인생을 이렇게 다 돌아보니까 모든 게 하나님 은혜인 거예요. Yo de verdad, viendo a través de toda mi vida, veo que todo es la gracia de Dios. 올 한 해 브라질 돌아가면 제 간증을 들으시면서 아니면 여러 가지 생각을 하셨을 거 아니에요. Entonces, ustedes, regresando a sus países de origen de Latinoamérica, pues van a, tanto con el testimonio que yo les di, los mensajes que han escuchado, van a pensar en muchas cosas, ¿verdad? 떠오르는 현장이 있고 떠오르는 사람이 있을 거 Y 아니에요. habrán personas, acontecimientos y encuentros que recordarán en sus lugares de origen. 돌아가시면 모든 걸 다 내려놓고 예수께 집중하는 올인 싸움을 하셨으면 Pero me 좋겠어요. gustaría que de verdad cuando regresen a sus campos lo dejen todo a un lado, se concentren en el Señor Jesús y tengan la victoria en la batalla espiritual. 일이 되든 안 되든 언약의 여정을 걸어가셨으면 좋겠어요. Funcionen bien las cosas o no, me gustaría que estén dentro del itinerario del pacto. 안 되는 것도 다 응답인 것 같아요. Porque todo lo que tampoco funciona, pienso que son respuestas también. 그렇게 해서 우리의 현장에 예틀을 벗어버리고 안 된다라는 선입견이 무너지고요. Entonces, en ese momento tenemos que romper los viejos moldes de que no funciona 하나님이 준비하신 새 틀의 응답을 받으면 좋겠어요. y me gustaría que recibieran las respuestas de los nuevos moldes de Dios. 그쪽으로 하나님이 모든 말씀과 능력과 영적 힘을 몰아가신다고 확신해요. Y tengo la seguridad de que Dios todas las bendiciones y respuestas las va a llevar para derramarlas en ese lugar donde están ustedes. 아무것도 모르고 그리스도 하나 알고 은혜로 이 자리에 섰는데요. No conocemos nada más, pero por una sola cosa, por la gracia de Dios, que conocemos a Cristo, estamos aquí ahora. 이제는 알고도 걸어갈 수 있는 사명을 회복하게 하시는 것 Pero 같아요. les bendigo para que restauren la misión de entender por qué Dios les llamó y que caminen por ese itinerario. 아무것도 안 돼도 좋으니까 렘넌트에게 이 예수 이름 하나 붙잡고 현장에 서시는 중직자로 목회자로 서셨으면 Está 좋겠어요. bien aunque no funcione nada, pero que de verdad puedan tener este pacto, transmitirlo a los remanentes y ser los pastores y líderes de la iglesia que transmitan esto correctamente a esos remanentes. 마지막으로 하나만 말씀드릴게요. Por último, 메시지를 듣다가 얘기하시는 거예요. a través del mensaje escuchaba esto. 목사님 말씀하셨는데 사진을 이렇게 찍으면
Lo decía esta mañana, hay unas fotos, por ejemplo, 어떤 사람은 이쪽을 보고 hay unas personas que están mirando hacia ese lado, 어떤 사람은 이쪽을 보고 otros miran hacia ese otro lado. 그렇게 해서 사진을 찍어 놓으면 사진이 얼마나 웃기겠냐고 Entonces, si 말씀하시죠. hacemos una fotografía así, que es rara, ¿verdad? Va a ser extraña. 우리가 다 모습은 다르고 문화도 다르고 다른 곳에 살고 있지만 Entonces tenemos diferentes culturas y vivimos en diferentes naciones, 다 한국 그리스도 세계보고만 방향 맞춰서 걸어가면 pero sin embargo, si tenemos todos el objetivo y miramos los ojos hacia Cristo y la evangelización mundial, 우리의 인생이 작품이 되는 것 같아요. nuestras vidas van a ser todas grandes obras maestras que Dios levante. 그리스도로 결론 내고 현장에서 다 같이 이 응답을 누렸으면 좋겠습니다. Me gustaría que de verdad disfrutaran de esa bendición de Cristo y seamos testigos juntos en nuestros campos. 감사합니다. Gracias.